O te whorofa ma whataro whātu le tātua tunu o le nei tai fōu o le tautua amata le nei e le siufonga le na mua i Wellingtone. Ia o tātou tau nuu le whaai unga le masina o mati lo nā so tolu se furu ma le tasi le nei tau sanga lua whelua se furu ma le ono. Ia o le aso lua le nei o le nei vai aso. Ai alo mai noa o le tātou sauri ngā lotu e te tala i whaasele launga o le nei aso te ia le sunga le whaawhenga ia Pastor Senga Tofilau mai le kalesia le Kingdom Vision Christian Worship Center i Porirua. Ia usi mai loa le whaafonga. O mai o nā so, o nei fo i ai, o e tāpua i whamaoni nā tō tāpua i te mā, i le anganga mai whamaoni. A wā o lo sā ili te mā, i e tāpua i whapena i a te ia. O le atua o le anganga na vaia, o e tāpua i a te ia, e te tau on tāpua i atuai i le anganga mai whamaoni. Anganga pa ia fia mai oil nei tae au. Tai tai tapo i ngā rau nuhu. Ma tu te atu luma rau no whaari ta mā tauranga whaftai. I inga mai whamanu na ia vi i ai oe whapale ai oe e sukeriso le ao le kare sia. Ma tu whaalongo po ilu whetalai mai.
ia ai fo'i umali inga ia te oe lo mātou atua lo wapa Yesu. Amen. Lea tā mai fo'i pese ia ai tatara lo roto i le atua, tā pua ia tu nei tae au mali loto fia e whafteia le atua o tātou ia i le aspai o nei fo'i masina. tai tama i le nei tai au fou o le aso fou i loa lofa tu noa ma loa lofa muti vale fou i lea tai au ma lea tai au paftai o mātou tau nuu manuia mai i lau ta inga nganga pa ia le aso whaai u fou i o le nei masina e tolu o le nei tau sang o le a e se mea mawhai al tangata o na watu i a te oe le atua e o no se me tasi paulea le atua na o le tauranga o le whaftai o le vi inga o le whaamanu e momoli atua i o mātou loto i lumolu no foali i le nei fo i tae au fou mātou whapea atua ia vi ia oe le atua ia whapale ina o Jesu Keriso oe o le ao le kale sia oe o le ao mea uma
Oe o le tupu ma le li o le alefa ma le omeka. E le liu oe o ana nafi ma le aso. E tu mau lava oe o le whaapau. Whaatai nganga pa ia. I lau whaunga, i lau mana. I le malosi te whawa i le aso ma le aso. Ai mai se o lau te inga i soifua ma le ola o i mātou lo nuu le atua. Ia vi ia ma ia whaamanuina oe. Ia. Tai oe nganga pa ia whetarai po i oe i lo nuu i le tai au. Au mātou luma lo no whaari i le tai au. Mātou te whanau atu. Pe o le pese i le tai au. Whanau atu o mātou loto i ate oe. Ia mātou maua le mea moni. The truth of you, Jesus Christ. Ia mātou i loa le moni o oe Jesu Keriso. Tai mātou le nei tai au. Tau sawina mātou mea uma le toto pa ia o oe Jesu. Ia i mea uma i lo lava vi inu. Ono lo swafa Jesu. Amen. Amen. Ia, ia le atua le nei tai au. Tai au ese po le nei tai au. Sui po le aso. I sui ia mea uma, i sui le taimi, i sui le aso. Ai tu maulava le atua le tātou te tāpua iai Sāmoa. Amen. Ia, nei fo tai au, ia, noa foi mavatu le upu ma le afionga le atua e pe ona whailo mai le atua. Momori atu i ate oe. Ia, le o a le ina ngara pa ia o le atua mo lo soifua. Mo le tātou wola. Nea ia lua wala tarata i lo soifua ma le wola. Tangata malava. Me momua le la tarata i ate oe o le oti. Ia, e ao ina e tā pena, e ao fo ina o tā pena. E oti tangata. E oa i whaife au, e oti fo i whaife au. Ai tu maua le atua, e le liu le atua, o na nafi le so i tu maua o le whavu vau. Le ala ta watu le fina ngalo le atua mo tātou. Ia e tā pena mo le aso lea. Wa pe te manao iai pe e te le manao iai. E le suia le fina ngalo le atua. Ioi. Ia mai nei alu sa uni te oti. O te le o tala noi whaafefe i ate oe ile oti. Auro o tala noi ate oe tu sa malfina ngalo le atua. E tā pena oe, e apopoa i atu i ate oe, ia ma won oe. E tu sa male fina ngalo pa ia o le atua. Ia, ua e rua mea e le mwhaina suia. Mua e te lei loa le aso ma le taimi e o mai ele oti i ate oe. Amen. Lua, e te le mwhaina e tau fia. E le aise maalosi. Po le ana lava le maalosi o tangata e le mwhaina tau fia ses. Po le a fo le whauina o le whaife au ma le tangata o le atu. E le mawhai e tangata o le ta ofi fina ngalo o le atu. Amen. Mwhaina sau le oti a whape atu. Whaman mole and what to warfare to the street and not from no, you can't stop the will of God. No one can. I na lewa mai le tuori le fiau mo tatou ni fo vai yaso au tatou sa uni fo I fa manatu le maliu ke riso malona toi tu man malo ia wa tele tau sanga fa manatu lava o masani fo Sāmoa o aso taua nei o fa manatu o le maliu ma le toitu o Iesu Keriso, o vai aso whaidonga ina. A se mea tāua fo I mo rou soifua. Ia le ngata in tā pena e whamanatu. A ia e tā pena mo le aso lea. Ma nei al tala le te ngai ngatuai. Le la o whaitau atu. E whamaunia ia te oe. O sina ngalo le tua. Ia e tā pena. O le alawa le taimi ma le aso tau nuu ma iei le malanga le oti. Ma le maniu ia te oe. Au e tā pena. A lea la whaitau le tala ma nei a le te ngai ngatuai. I le lua tupu o lona mata upo e lua sifuru. Ia la whaitau le whaitu mo moe o e whaitu eno. O le tala I le tupu le o eskia. O na po ia na mai ei eskia o tali oti. O na sau oi lea I a te ia o perfeta o Isaia le atali o a mota o whai mai I a te ia. O lo whapeo na feta lai mai o Iova. Sa uni ia sau ma vaenga I lo a inga. O ale a e mariu e te le soifua.
Ona lili o tuai leo ona fonga i le pāo le whale, o te talo atu ia Iova, o whape atu, Iova ai, o te ai o i atu, i e mana tu mai lo savali i o luma ma le whamaoni, ma le loto atoa, o au whaia po i mea ua e whina ngalo i ai. Ona tangi lotu leo eskia. Ona o mai ei leo le pionga Iova ia Isaia. A ole i o ia i le loto atu loto upapea mai. Po ia tu ia. Ma ia e whai atu ia eskia le tai o unu. O roo whapea o le whai mai o Iova le atu o tā vita luta ma. O whalongo i lau tālu. O loa uno i mata. Pauta po. O te whamaro lo i a te oi. E te aruae i e rua i le whale o Iova. O te whaupopo i aso o ora. O tau sanga i se puru ma le lima. O te lawe ai po i a te oe a toa ma le ai nei i le lima o le tupu aso ria. O te whamamaluina po i le ai nei o na o lava. O na tā vita po i le o ona. Ia. Poi whaafonga mai e pai tau ino le upu ma le fionga le atua. E se tā ua a. E whamamia i a te oe. O le fina ngano le atua. Ia e tā pena. Pau leo tangata. Ile fionga le atua o taua uia ia. Na ave e polo inga le atua ma tau ia i. E sa uni lo no. Ia oio nei doa e po nei ama no ufatanga le atua e. E mai a te au. E au ona le atua e tau atu ia te o. E te tā pena molo oti. Tā pena e paisau ma vai. Tia ni ta māma tina e whai e o i tunga mau. E le eise tala e whai e whanau. Le eise tala e whai e a inga. E oi, eise a. E le tā pena. E le o i loa e tangata. E i le aso o ti ai. Mai o le tele o teina. Pe se mea e le fia tau tala. E se si mai le se mea e fia tala no i e tangata. Ona e le se si e fia oti. E oi. A le manino le fionga le tu. Pa mai ua tau mai a i. Ia iskia. E whaisana mawain. E wha mai iskia. Le ai le tua. O e sila o tangata e savali o wala e whai au ngā ruenga la o nanga i a te oe. Toi, tangi lotu. E se ana tangi lotu oi le tangata o le tua. O tangi waile i tā pena. O tangi o waile i tā hauni. E le manatu e se kia o le aso o le ao ti ai. O tangi o waile fioki. Na fotu fa fonga me le tae ao le tala no atu. Ai te le o le mai o fonga wafo te le o fioti. A le ta ua tu ia te oe le upo le atu. Pe te fia mana o iai. Pele. Le ai la ea ngai mai lava le uti. O le aso mai tengu. E matua le aise si o tātou i silifia. E po tau whai e. Whailo atu le aso anu nafi. Amen. Mai nau ta inga fo i lea. Ili le tae ao. E se le mana ia. Ia o tangi lotu ne iskia. Whakonga mai le tu, ko mai le i o i seia i lon whai. Ai tō whetalai le tu. Ko i e tau i le tu. O o whamaro lo i a te ia. Ia ato e whau popolo na ola mo lesi skulu 5 tau sang. Mau ue pe anu whapea e whai mo tātou uma. E au mai le avano i a te oe, tau mai i a te oe. O le ai tō e ola mo lesi 4 tau sang. Pau leo le mea wa mai e le atua i a te o ta watu i a te oi. E te tā pena. Tā pena mo le aso lea. Noi, a wa e o tilo. Na leo mai au tangata e whai tala i a te oi. A wa e le toi la ngona se mea. Wa uma. Noi. O ti e le atu. Wa uma te mitu mai e le atua i a te oi. A wai alma nei o le fina ngano leo le atua. Pe fontai nuan atua nafi. O le tali lau tāpenanga, o lau fo i le tu, ave le wola i le li, ave le wola i a Yesu, le loko, o te mapolo, e mapo Yesu, a o mai le unga ma temi le te o ti, ai ma uoti e te le tu i luma lotu, e te tu i luma nofo ali o Yesu Kirisi. Le sa fai tau atona, a mai o to fia mo tangata uma le oti, a uma, o le whamsinonga. Ia, ai ma nei e fina ngalo leo le tua. Fina ngalo leo le tua sa whaidoa ia iskia. Ka mai, o wha longo i lau taru, o i lolo i mata whauta poi. O te wha malo lo i a te oi.
e fa mai fina ngalo le tu e te wa e ye wa ile pale o yova yo e Sāmoa o le fina ngalo le tu e te foi ile pale o yova e te alu ile pale o yova ele o le lotu ele fa le anga le lotu le fina ngalo le tu avelo wola ya Yesu Kristo amen ya upu fu ile le tu ai so swani pe ya te oi ta pena ai oi ta pena au ta tau umai o loti pe ya no foi atu ele fa pe a foi au ona le oti le tangata uma ale upu le tu le mai ta pena ai e mama ui pe na pe o iskia ta tau e ele tangata ta umai ata ita e to limo tau sanga ia pe to pe to tasi vo yon ta pena lo le ai ana sila fia le tuai e ola tangata mana lol mele ia o le se wingo fatu tua tangata le mana ole tua ia ta pena oi lo fatu tua e te lo o ta toi tau te ola fatu tua ai le ole va ai ile tino mai o mea wa le se va ia to sau le o mena na pawale le lo fatali talo le mele tua ia o e malanga lo fa pena fo ia ta ia fa manuia le tua ia te o Sāmoa no lo te avelo wola avelo tangata ile ri avelo ainga ia Yesu ia na e manuia le ma e lo upula le tua pa mai le tua ia se fai ia ia o so ia te toi e algo i le fale o yopa e ta poi pe família que on ane tu o sa ili ale tu e ta poi ia te ile nganga mai fa maon ave e le ola ma le ta poi mola mole ia anga le ko le tu ia te a fa net fa longo mai ele ia vea no wola ile tu ile la fa ia tu tal pu le ka ia i oi ile ola fa vau ia Yesu Kristo ia le suafo te male alo male nganga pa ia te ma ia e fatai tai mai talo lea ia lava me o e fa fonga mai ai ia na e fa tai mai ai talo pu lea e fai api o lau te talo io ile o pu le le fa vau ile o pu le malo le tu o le ona le tu tai oi pe ia ona tuli le tu i sei ta ia il tupo o iskia lone unga me tau na fai ia fatai tai mai talo le Yesu Kristo le ola tai bo e se talai mo ne tai o te tuina tu nei ola ia te oi o te fia ola mo oi o te nei lole aso te o tia le aso nei o le o ta pena mo le aso le o te fia o i le ola e fa o te fia tu luma o la wo fio lo no fali ina ia oi lo wol ia o lo talo lea o te talatu lo loto ia te oi a fio mai oi no futupu lo loto te avea nei o te riso fai ma ua li mo fa o nei a mata tu nei te ia o lava i aso te vala au mai vi ia o Yesu amen ia whamanuia le atua ia te oi ta ma o le talo wai lava whaia nei te talo nei tae au ele whaia ona o e whai ona o le susita ia te oe i le whaalongo i lau upu ia tā pena o le tā penanga i mātou ia fōi i lau pāli ia fōi atu ia te oe Yesu Kristo o wao oe o le ali o le ola o oe o le ala o le upu moni ma le ola e le ai lava se mea mātou te ola na o oe lava Yesu Kristo pa manuia lo watunu pa manuia le ofisa pa salau pa manuia lo no Israel pa manuia po se mātou tunu o Sāmoa pa ia la wa me tonu le tunu o Sāmoa ai foi umari inga ia te oe ona o lo swafa Yesu amen ma amen. O le na ua whawhonga na tunu i te tātou sānu ngā lotu o le taio nei, le taita ia, ele na wauna le sunga pasta senga to filau, ele ka le sia le Kingdom Vision Christian Worship Center i Porirua. Mo le tuele ngā ngol whaftai tele, whamano tā pena,
Whaftai mo le upolfola le tua o tō rolo wina i anga le leile tua le ia so i whaiu mtiu te mfuafuanga o le awhianga iai. O ruas fultoru minute o te fitu o le pese whale nganga a mai alea ia o tāpena maritato porokalame o le ata o le tai au o le tautua le nere si fongo le mua o tātou au lia le aso muli muli o le masina lona tolu o le wholaunga i lua awhi lua sifurmaleono o le stolu tasi o le masina o mati.
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tata por kalame le ata le taia le nei tatu tu fe lo ilungo pe o ya mole tu nga fa tai ma fa malo le tunu fa tasi mai tatu fa sala longo le taia e le wa matalia se pa ia fo ile lua ile o uli nei ya wa mai lau fo longa ile fa unga le nei masina fa tai pe le tu na tu singa ile so fu mo wala fa tatu tu fe lo ai e pe ona fa lo atu o le aso muli ne o tatu fo longa le masina o mati lo afi lo no e le to yeisias fa pea e o tu tausanga le ia o lua filu fitu pe atatou au lia tu iai ia mele ia e mole to fa tai tele le tu fa filu ia tu nga fi tele fa ma lord fo lau fa tai moltato ma tanga i lungo le tautua le si fonga le lo mua o le tai o nei ia le wa mtali por kala me atal tai au o le nga le por kala me le fa fia ia o nei fa manatu nei vaanga tau ai mo ile sono me tau o onga ia o tūlanga o la patainga, ia male tātou tala noi nei tala mali e whawhiwhia i fwori tai au, ia maua e sina ata o tai au, mana e tele au. Sunga i whawhiangainga ma whalitua i so se vaenga o ni usila male lalulangi tele o e moma i whasa launga, nei tātou mutua tausi, tonu o Wellington, nei usila ma so se vaenga o lalulangi, i o whalofa atu tātou porkalamere nei tai au, ma whaamanui atu le nei aso, i o le lau tele o le atunu i nei ta mama tina na ifa na o ta pena mo a onga e oni usile lava ia e taulunga le kwata nei le stofi nei e ona malolo ile o tamiti mo le luva yaso ia e fa o penga luenga ta tou e fenga luenga si fo tauru mai fenga malanga mi se malanga e se atu mruie fenga malanga ile ea o le sami mo le ele ili la tolo il farmai ia le leile tua a o fa solo atu ia le fa malolonga ia o fa malo fo ila tou sanga luel po ia ai o le lo la vole tunu o lo ki mali tio le taia e o folo fam lui atu le taia o fa tu telvo sunga Patrick ia fa pe ia pizza sunga fa fowina ia malo sunga ia tiu lilo ia Amelia lo ftele mo el tina ia male tele tatu pa anga lo mo mo tu le taia fo ia fa nga solo le minuto fa fo le talo tau msuingo le tupe fa bringa wa seifua talo me le tupu la langi le yaso ia o le tautua le tu fonga le mo talo fa lava le to luas furu minuto on tane o le tu live alu Sāmoa, Venga via i mai o tutti no e vai. E si la loa o le au mai moa, facilita ma moa i le moa. Le peseri se va e maneni le atoa. E bati ma le au mai moa, le muo le peseri sa pele i loa, le amatonu lea, o fia fia na passa moa. E si la valo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai tio mai.
suri ila usila sila bata alofa atasi ole tukulana wale ayo disa manitanata onana ona uwa mautula utauma fayuma le atua ile akuma ona ole aua la faya o itakuma ua amele autala mo mano foana e paka ola ina yotana ole amoi sabia se e baila oela manamea ata fia fia maua e te fasila sila arese ilo bese e fa fia fia ilo tako a o siva siva tu ya oe le tatou tala le tau pe na fai lo official vai tau langi le tau le so o tu le sto nai e fi tau le lava malo longa le smaliu le tatou tianga i tu famana tu le maliu tatou le ya langi le tau i kapiti manu tu fanganui matara naki e fa pena tau po Hawke's Bay ma wai rapa e wai rapa il temi vai ina timu langi le tau ini si o temi e fa pena ma pro te o temi langi le tau le so o le maluru e o lo famawina inu nei amata mai le valu fa solo tu lunga se fulu ya o le e ma fa fana sfulu male ono anga e tu lunga lus sfulu male lua au kilani le so langi le tau pe fa lo mai o le motu i saute ma tele ina langi le tau le tele o vainga le motu i saute o le maluru e le motu i saute o le amata mai fa solo tu lunga se fulu e ma fana se fulu male tolu anga i lunga se fulu male iva o le telenga o le tunu ne yaso ma tele na langi le tele o vainga o le tunu o pia a lus fulu valu fu le vela lu fu lima le ma fana o le angoto i fu le lai le so Wellington es fu fitu minute te el fitu na ne le fiafi e o so ele la taiao i le toi lus fu oro minute le valu de taiao o le fu le malului Wellington mo no tua o is fu ono anga ilunga fu mal fitu sfuroro masufitu e mafanfana sfuruvalu fa solo ilunga lus furumale lua ya ta pena ta tau langa ya tu swinga o le taimi ma swinga o le tau e monise malanga mai Sāmoa ya ta pena o le fata mala ya o le tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai te o le sefuru le tai o nei suo le tai lus furuiva minute te al fa le fiafi ona toi pe le o le tai lus fultasi minute toi lus fultasi minute fultasi na nei o polilua sua le tai le afo le iva i le tai o nei pe le tai le afo le tolu le fiafi toi sua le tai toi fa minute i le sefulu i le fiafi ana nei ia o le talana o le tau ma le tala o le tai mo le silafia ia o le aula ftupe le ia so ia malo lava tase talan usila ia maua la utupe Australia e valus fulu ma le lua sene o le tupe Amerika e lima ono sene tala fiti tala lua fulu tolu sene ia o le tupe Sāmoa tala fa iva sene i le aso nei tase talan usila maua la tupe Sāmoa e tala fa fulu ma le iva sene ia ma le pa anga tonga e tasi tesi ma le lua ono
ia le paagatonga i le aso lenei tasi talani usila maua lau tupe Sāmoa e tālā fas fulu ma le iva sene i lenei aso ia malo lava le anga lelei nei tatou aiga. O le avano whaamanuianga wa soifua mo i lato uma le soifua le yaso whatara whatut programe whaamanuia lo was whanau. Ia o le tato emaili lava na pe a fia maini as whanau. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia e pe a fia maise whaamanuianga. Ia manuia te le lo was soifua i le ne yaso. Ia o le tuswhaitau o le neitai ao. Mo i lato una soifua le ne yaso mo le tusia whaalinga. Tau pue tolu fe pue valu wa o i loa unga luenga whauta wa o tu ina atu i o luma le whaitotoa ua avanoa e le ai fo i se na te mawhaia o na punitia wa wa ia te oesi na malosi iti ma ua e tausia la upu ma ua e le whawhitia lo uingoa e mta o le mta upu na i o lo tananoa i kalesia fo i le asia iti tono Turkey. Ya ma neia la po feo e kalesia ia le iai tatou ia ole foi tau na le aso nei ma neia foi lo anga ia ne foi tau le tau puna tolu tu sia falinga wo o i loa unga luenga fauta wo o tu ina tu yo luma le fai toa ua avanoa e le ai fo i se na te mawhaia o na punitia wa ia te oesi na malosi iti ma ua e tausia upu, ma ua e le whawhitia la uingoa, mana e fwoi tau muri a. Wa e tausia la upu, ma ua e le whawhitia la uingoa. Ia manuia te rila ua soifua ili nei aso, ia o pese nei whamanatu i aso whanau. Ele le aso mawana whai ele atua. Se ai o le nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga fa o popo lo soifua ona le lofa o le atua malana pule fa a soifua o ai ele tangata wa ia manatu mai ai le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai fo i le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai au ua ono mea matatau ai ia manu ia lo wasa whanau ia manu ia lo wasa whanau Amanuia le atua I lo aso whanau Ia manuia tau aso whanau Ia manuia tau aso whanau Ia wha amanuia le atua I tau aso whanau Tuaile mase uolo na fina ngalo Asa moli le nei aso e ale le tatalo Le atua whaafofonga tatalo O le atua e talimana o ia fo'i E mali e ai o tatou mana o Tau li whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa whetai le atua i lana wha malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha amanuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia
so whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. Tia ele maseua awa e fa I fo I le moto ai toli fo I le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua wa vena wa ai ai e mamana le atua tato tatalo ia fa o popo ina le atua si aso na se mana o na ua tua ia whai a pelo fina malo ia manu ia lo aso whanau ia manu ia lo aso whanau ia wha a manu ia le tua I lo aso whanau ia manu ia to aso whanau ia manu tawasa whanau ia wha a maunu ia le tua I tawasa whanau Tala falava o smel whafonga o tala mena tupuna langi ne ia so tātua lia lea so tolu tasi mati. O le sol tausanga e tasi valu iwa iwa o taua whaaloto I whale na whaia New Zealand nawa e tau na whaato I lalo ai e le au tau a mataafa Iosefo ia le au tau a mali e toa tanu mawhili. O le so I le tausanga e tasi iwa tasi valu ia na amata I mo le taimo mua le daylight saving a le tunu o Amerika. O le tausanga tasi iwa lua tasi ia na whaavai ai le Royal Australian Air Force ia po le vanga fo ile o le fuava al wate tea au se talia lato fuava ale le tau whaavai le tausanga na tasi iwa lua tasi le aso nei. O le aso nei tausanga tasi valu iwa ia na mahe alele iai ma tatala alo ia le Eiffel Tower I tutono Paris I Falani le tawa mawalu ngalea e pea ma le tasi le afe fit se lau se fulu ia me foi e peni fa step we alu dunga tatala alo ia le aso nei tausanga e tasi valu iwa o le sol tausanga e tasi iwa valu lima na whaia ile urua I taalonga le ta o le WrestleMania taalonga pitusili le tele pi inga ia fia fo ito in Sāmoa le na ta ua na taimi o le WWF ia taimi nei o le WWE le wa iai ia na whaia lai te tonu o le nuu leo New York o le sol tausanga e lua afe ma le lima o sta mai tai e suafa ia Terry Schiavo ia Amerika ia e whapea na whale tonu ia lo na whai ai tulo o le aso sifuruiva o mati na filifili ai o na mātua o le apesea ia le tube fo ilea le whanga ai ia o inala ta mai tai le lua afe ma le lima na whai ai whinaunga e tonu Amerika i le mta upu lea i lea ia te tau o le tangata e whaamuta ilo na ia lava soifua ese mai le pule le ola tulou le ngana ia o le euthanasia po le na ia te tau o le tangata ia pe a silsila ma mai tauina le ainga ia po le tangata foi o le la vata o aveti ngā maftianga o ni mai whaingata ia o luafe man lima la i le aso nen tupu ai na u filifili le ainga o tamai te ilea e motusia ia le vahenga le soani wha umielo na ola ia e whaamuta ia ma whai e lor whina ngoi Amerika tauna istu la fono ia e amana ia e foi e mana onga i la tau ia o le to ieisea o ngā i maftianga i mai o le tino tātou tala ia toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava malo whaftai o le whafonga le tautua le siufonga le no mua le nei tū la le tai au le uto e iwa minute o na tale o le tū la e valu tātou tala mai Sāmoa ma telefou ia toi o folo whātua le porkalame whamenu i atu le nei tai au le sunga ia
le dia enga ia malo whaftai sunga si anava whaftai tele le fionga futialo malo lava ia whapenga luafi e le futele atu porkalame sunga saulo ia menuia ngā luenga le tai au sunga Ellen ia malo lava le uspo ngā luenga mtiute nisi whai ngā luenga po ia le ia tunu ue wha tau wha so sol teimio mātua i nei whanau ia whenga luenga po le isi whenga luenga lisi le au ia ona fitu na ia le whapena ia le utatu ia i toi ngā ai malanga mai lai mai Sāmoa ia o le toi ngā olanga na le ia tunu ia o Sāmoa te iloa i au tau stama no for fale tu el pepe ai o mātua e whenga luenga pe o i whelma umanga po le ala whanga luenga ia le ia tunu ia tu langa na ia e vai e tangata lan whanau mai atala le hoteli si lo matua na wa tu whanau o whanau wa tu la tu whanau o mai tau stau mai tia le va pe tau si o tau si tau whanau a ato mena final tafau ia va pena ia o whairo le ai ngol tamai titi ia tau si al tangata ia lan whanau ia la sa nei matua tu la vano se malolo o matua ele a final melo lo tafau o mena le fa mo tau si o tai auto a me o le va po urungali la iti le fa tuilta ya ele malo lava ya whanau lava ya whanau o le pele ia matua Palu minuto lo turn tale o le tula valu ha talo falsunga ya masse e muduia le tai au alo la verta wivi ya muduia le ya so si fonga le moa
Malo atu le soifua mau malangi mamalu tātu o te nuu ina wau lia fo ili nea sa fau i le ola male malosi i alo mai o le whao poponga o tala fau mai Sāmoa. Wa whaale au ngahi na le whaamasi nonga le tāru sanga mai le vahang whao pofai le JPP ina ia tāo fia le tu maue mo se taimi le whaangaso longa o le whaatinonga le bloke te miliona tāla.
E se ia toe iloilo ma toe whaatulanga lele nisio a la fua po ta iala e whaatino ia hati nae. E tele vaenga na sila i le fionga i le whaamasina sili sa tiu se mateva perese e a fia ai de polo ketile nei pe a whai e tau fia tu sa lava pe na o se teime le tu mau. Ai ole a fia e foi malisi tu na whaatatau i e nisio vaenga nei pe o alama whana wa onga. A te lea tu isi vaenga o le atina e o le ploketile nei, e tau o tele mo tangata lau tele, o vaenga sa talo sanga ai le JPP, e au fie nisi o whainga whaavai fau o le atina e, to e whaai tu au ia whaai unga le malo, i le tō fie i le to tele o sui whai pule o le vaenga whaapo whai al whaatua tue le tua Sāmoa o tasi, e a vema te whono o whisa o whono whaavai, ai oni tō whinga ala ngā tatau, ona umia e whai pule o tu malo. Mai ua te ena le fionga le whaamsina sili isi vaenga o le tālo sanga. Ai talia ina le toi whaia le o se lauliliwina o le whaai unga le fionga le pālemia. E ala e le tō whinga o te whono ofisa o whono whaavae. O se isi whoi vaenga o le tālo sanga le JPP. Ina ia whaatu mawina pēr le tufutufu ina le mitanga luenga wa onga. Ia se leni o lo whaamealo whātu ia onga po le One Government Grant. Nei lo le whaasea ne whaasoa mai o fiso fon whaavai. O le stofio le vai aso nei o le ato e sile mai lui nai. Le au te lengo whinaunga alo ia i tu e lua. E whaatatau inisio vaenga o le tāna sanga. O le aso leo le ato e vala awai le vaenga lo na lua. O le mata opo le tu malo whale aliri numera mo mua. E te taweo na tu ina atu ni alato whautuanga ini mōrianga, lea ai tui lea i whaai unga le whaamasinonga mo i lato umasa a wai, e le whaamasinonga o whainga pālota le tumalo. Ai e le whontanga a le autustala ma le fionga le whaipule i ato e lupe po mulinuku on semo. Na ia whaadia manino ai, lona whaase tuanga lumailo na tō whinga whaasui pālemia, ma minista o nisi o matanga wenga. O le so sa tuina tuai ia tārsanga le fionga le li pālemia ina ia o whaase tuangalu. Mai tu whinga sui pālemia, mai se le sua kāpeneta, le reai ma sua kāpeneta. Ai se fina wina, ia le tūlanga oto ai le whaiunga whamsinonga. Wala sol nei wa sa tuina tuai fonga whamsinonga le tārsanga ale ina ia toi luilu. E vaenga peona ia se taimi sa uloi e ia le vasenga o loia mtulanga pera ole nganga le nama fa moi ma lana fai unga foi o se fautuanga mai le fionga le pandemia mai wi foi o lo ia se le fia o le tula fono o lo ta oto i fai unga umo talo sanga mo whainga pa lota e le mo fai e una toi apili se mata upo peitai pera no to fe e le fo le keisi le nei ua ono masina taluna mai alfa le tatu whainga palota. E al kei sale ne o umarisi pa election le ai alua. Ia, pifa pena ina niu o le pawalea. Matu i tumaro. O le vanana nawe awhitua. Peitai. Vili talian matu i tumaro. Ai talia lisi vaenga o te li lupo veo mai. Peo paunan whapenatu. Lona winga. Le tulanga ai palota ma le tulanga nei ai. E o le vana nau matu itu malo itu. Saruna to silfia sina vaenga na on. Ya te vesiringia la lumana yo le to inga fainga. Pifa penan fa penatu. Pe ne silfia le vaiaso o mavaena to lau ina ile fa ai ungal fa sinonga. Fa manino ina ile fa mao nia lea. O le solitu la fono whainga pio ma whainga whaala tua na whaatino le whionga le whaipule i le teimi o le whainga pālota. Ma whaale au ngai nai e le whaamisinonga i a le awanoa po le fō le whionga i anto e lupe o se sui whaipule o le tumalo o whaleali le numero mo mua. Wa whaamawina nei le se furuma le tolu o kuata whaale tausanga o si tia pēr le au whae o tangata whainga arwenga. E le kuata whai uli tausanga u mawai, e iwa te si male 20% na siti ai. Wa siri atu ai pe a whaatusa atu i le kuata lava le tausanga lua whelua se fulma le whaa. E wha maumonga le ofiso whaino mera,
Ua whaamawina ile lua se fulma le valu wa fe ono se lau se fulma le ono, tangata whainga ruenga i te tono o Sāmoa. E se fulu whaafe valu se lau ma le tolu i a le tūpao lii, a e se fulma le tolu wa fe valu se lau se fulma le tolu le tūpao tamaitai. Mai ua whaao popoi fo i ma le se le ne whaaluina mō te tongi, le ua o atu le tolu se lau iwa se fulma le ono miliona tā la. Ua whautua ina le kāpeneta le ofisa le lo ia sili, e na ia toi ilo tu la fono mo whainga whaavae, a le komise pūleanga ruenga le malo. O se whainga i na ia toi sila i le tāna whianga i o whaai unga e whaia mō tangata whainga ruenga uma le malo. Pe a whaia so lia se tasi tu la fono. O le vaiaso mawae na whaai loa e le taitai o le atunuu, la aule le mali topola tai vau Fosi Schmidt, se tasi o whaai unga na ilo ina le kāpeneta, sa tu i nātua le komise o tangata whainga ruenga le malo. Ua whete na i male whautuanga na tu i nātua whaatasi. Ruenga pisasi na mai. Mo whaamaonia le solia o tu la fono uma. Kwa mio e solia i whainga whaamai o tangata whainga ruenga le malo. Ea, al whainga na mai, whape mai. E abela banua tu whainga ruenga, matongi la whetala. I le vaila al kāpeneta. O le whautua mai, mwhailo mai, uwha maonia o masori ngā tūlafa. Ai toi whape mai. E toi abele wanoa. Matongi lai whetala. O lana winga. E leo whetaui le whautuanga lai whai mai. E sori lai tūlafono, wha maonia, ai toi wha me toi abele wanoa. E le whetaui. Nā lau toi abele lo le. Isa siwa tolua wanoa. E tolu whai unge whai. Abele wanoa, te whawhenga wenga, whamangalo tongi lai whetala, pol whamalolo. La tau te rei mea la le siwa ngole. A whapeu whautua mai kāpeneta, ua soli tu la fono. E tau lana la toa mai al whai unga whetaui. Tu sa mai whai unga lea mai, mai whautua ngolea mai. Ai la tau te rei whaia, la lana mafua na te whafo i le pisasi mo le lato tutunga. E whinangalo i le fionga le teitai ma le kāpeneta, e na ia whaatino ni ta iana tāla whiangai, e tau fia ai le solia pea e tangata whainga ruenga o tūla whono, ma la fuolo o teita ina i ngā ruenga whaatino, i so se matanga ruenga le mālolo ngā rurua i tangata. E maise o le tau fia ai o tangata whainga ruenga, e tūlanga o le le whaamaoni i le whaatino i no lato tiute. O talafowia, manui tele lava le nei aso Sāmoa, whasoifoia. Ta lava i le nei vaenga o tala fau o le tala mua. Ua amata o na whaalongo ina kompani a fia i la tina e o tulisi i le tono New Zealand ei, ia whaina ma whaale tonu e mafua mai o na o le taua i se sae tūru tonu. O ia whaina e au fia i le si tai leo le tau o le whaangaio inga o Pisnisi, ma au nanga mo turisi matangata ta whao mai moa mai whafo. O le se fuma le walu masina ua tuana e tunei, sa mai tau ina ai le amata o na toe foi o le nei atina e tele New Zealand i se tūlanga whio lolo. Ai pei tai o le whaale tonu ma le taungata ua iei nei le swau ma le penisini le lalolangi, ua whaingata ai o na toe foi le atina e o tūlisi i se tūlanga le lei ato toa e ta tau o na iai. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o le atina e o tūlisi e New Zealand o Rebecca Ingram, o whaale tonu ua li mai nei vai taimi, e le ngata ina si tia ai le tau o le soifuanga, ai ua whaapena foi una si tia ai, ma le tau e whe malanga iai tangata, ai maise o tūlisi ma tangata tā whao mai e tunu ui whafo. Tā ua e te maita i whaatonu, e telepis nisi ua whengai nei ma le si tia o le tau, e whaatino ai e lātou au nanga. Ona o le taungata ua o iai le tau o le sua uma le penisini.
Whaaria mai fo e whapea a tonu o se whaamanuianga le tu lai mai o le nei wha le tonu ma le vaitaimi wa umai ia le tau o le tau mawhanawhana po le sama. O le vaitau le ai au pito PCI ia ngā ruenga ma au aunanga mō tū lisi mai whafo. Ua whaaria mai le vaenga o whemalanga inga I waalele I te tonu o New Zealand ei, e manao mia wawe ia se fuafuanga whaapitoa, e pūle ai le suau ma mō waalele I le teimi nei. O le ripoti au pito I lata mai na ta awai whapea petusa ma le luas furulima te si tolu aso ia le umi e whaao ngā ai suau waalele ia o loo iei nei te tonu o New Zealand atoa. Whaatusa lea I le luas furu tesi ma le tasi aso sa ia I mua. A whai e whaao popo ia I isi suau ia o loo au mai e lunga o waa suau o nā atangia mai ei leo se pau I le lima se furu tesi ma le wha aso. Whaatusa I le lima se furu tolu tesi ma le wha sa ia I mua. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei le Aviation Industry Association o Simon Wallace e tā hua tele o na mauti noa ia le tūlanga o le supply o le suau u waalele mo au aunanga e maise ai taimi o whaalabelawe whaafose I ae whaapea I fo I mga luenga tau whaatoanga. Tā ua le whaatonu ia le tele o wala au mai company ma sui au ai le whaalapo tonga ona ua whaapopole I nei whaafitauli e pei ona tu lai mai nei I le whela ua inga o le suau mo le pensini ona o le taua I Iran. Ua whailo mai e leo le tau fi ai o se ali e taurus furu lima tau sanga le matua whape ai ma se tamaitai taurus furu lua tau sanga le soifua ua whaamtala ina whapea o la ua o di tangata e matua malo losi tele I le whaatau ina atu o whala au ma waila au whaasaha ina I le tonu o New Zealand ei. Ma maua mai e leo I se o swainga sa whaia I au kilani I mātū ia se vaenga tele o whala au whaasaha ina ai whape ai ma le tino I tupe e tusa ma le limas furu lima awhe tā la. O leo swainga o se vaenga o le suenga whaingo ina o le Operation Lava na whaasanga I tangata ia o loo whaau whale ina mai I te tonu o le tunu ia whala au ma waila au whaasaha ina mo le whaamoe moe to e whaatau ina atu itua I se whainga whaanana. Whailo mai e le satini le leo zinia o Reece Searle e whapea na whaonga ina e tangata nei whesota inga tele wawawe mo le whaatau ina atu o ia waila au whaasaha ina. Mai o maua leo pe tusa o le lua awhe walu se lau le au whainga o whaataunga na whaiai lunga o ia whesota inga mai le masino uni o le tausanga na te nei lua awhe luas furulima e o mai ia mati o le tausanga le nei lua o lua ono. Mai ua whaatau inai e leo le taua whaai o ia whaataunga e tusa ma le tasi tesi ma le lua miliona tā la I le tonu o masina iwa. E se furu ma le tonu la whaai o I tu ainga e se o waila au ma fuala au whaasaina na maua mai ai leos whainga nei au kilani e au fi ai le waila au o le cocaine, whapea le methamphetamine o le GBL, ai whapea le MDMA. O lo o whaau o pēsua suenga I tusa o lea mata upu ai o se teimio le so e tula I aita ngata I e to lua o tau fia nei I luma o le whaamasnonga whaai tū mā loi le North Shore. I le lau mua I Wellington o lo o sue ai nei e leo se li na lipo tia mai e whapea nanga I ane ma tau mawhai e fia whaamasani I ni ta maiti I le tonu o le masina ua tua na I tu nei. O I tulanga ua whai ai le teimi nei ni leo ngā whaapitoa e lata I le tuli manu o le awala o le Mount Albert Road ma le Volga Street lea e whapea na tū lai mai ai I whainga le manuia. Whailo mai e leo e whapea o whaamtalanga uma mai le lipoti e tusa o lea mata aupu ua lauri liwina I le teimi nei a o whaanga solo ai suenga mo le fia maua o le tangata o loa a fia ai. Whailo mai le te I leo ia Jason McCarthy e whapea o mea whapea nei e le longo le lei mo le tunu ulo tele mai ua talo sangai nai e leo le mamalu o matua ina ia matala I ia I tu a inga o whawhita uli.
ta o fo e le lo leo le ia le nga yo inga no fo e te maiti na afia ai I le alo ese lea mai lea tangata a toa manola to te uina atu o lea po o le mea na tupu I se tangata motua. Ua whau tua ina ai mātua ma tangata uma e na ia vave o na whailo ana I leo leo ni a mionga mani winga le tāla whea ngai e ono waia ma mori mawina o whaalie nisi I ano ma whanau la iti. Tō tasi le tangata ua maliu mai le au manunua o se whaalewe lave tau ta awale na tupu I Belfast I Christchurch I le vai aso na te nei. O lea whaalewe lave I le stofi taruai na manunua ai tangata tō lima ma a wina ne ai mo tō whitinga I le whale mai. Ai o le pōle sa lea na maliu ai le tō tasi o la tau nei. O le teimi nei la tō tasi o lo tā whia pēr mo tō whitinga a o leisi tōtolu ua te I tua ai o lofa ngā solo pēr sua ngā leo I le mafuanga o le nei whaalewe lave. I le ai o au ki lani ia tōtolu tangata whapea ma se a o pēr ngā malosi po o se whana ua tā whia e leo I le teimi nei mai se whaalewe lave na li potia mai I le o ngā te tonu o au ki lani le asonga fua nafi. Na maua e leo se li poti pe tu sa le afore tasi le auli e winga I se tasi sawa ia o ia umia se a penga I se fale I le awala o le Anzac Avenue mai na anga ia tu ia I leo a so sola I se tawale tangata tolu na iai I le fale mai sa mave o na maua I lato uma leo I le awala o le Hobson Street na loka uma mai I lato nei tolu na so sola ma maua ai leo ma se whana I te tonu o le lātou tā male. I nai tana mai le Pasifika, le ai se la pata inga na tu ina mai tusa o se ngarulolo po o se tsunami na ono mafua mai I se mafu e malosi na lui na inga te I whale o le tunu o Vanuatu I le po na po. Whailo mai le ofisa o mea tau mafui e le malo a Amerika na whaamawina le malosi le nei mafui I le numela fitu tesi ma le tolu I le masini fua mafui mai whapea sa o ngā tonu I le Sami pe tusa ma le tolu 15 kilomita I mātu sae o le nuu o Luganville e lata I le motu I ngō Sanma pe tusa o le kuata I le sefulu I le po o le asongofua I le loloto e tusa e se lau sefulu ma le 5 kilomita. Le I maua mai fōi I ani ripoti le taimi nei e tusa o ni mea na ono whaalenga nai I lea mafui I lea tunu o Vanuatu. I fiti, lipotia mai leo o atu I le iwa afe lea whai tangata ua maua I le siama o le HIV I lea tunu o fiti ma o le nei a whai ngā tusai o le ripoti mai le whaalawo tonga le soifua maroloina le lololangi ua lata atu I le tasi le pasene o le whai taua whai o tangata uma o lea fwoi e tunu o le Pasifika. O Januari o le tausanga taruai lea sa whai loa ia loa ia le malosi o le pepesi o le HIV le tono o Fiji ma na iai ia le popolenga I le ono salalawatu ma awhia I maisi e tu motu o le Pasifika. Ua whaanga solo nei fuafuanga I te atuai I le whaatupula ia peo tangata a awhia I le HIV I Fiji. Peitai na whailo mai e tusa o le awha o lātou ua mauti noa le awhia e le o whaiani o lātou tonga whitinga I le teimi nei. E New Zealand nei e tusa ma le tolu awhe 5 se lau le awha inga o tangata ua mauti noa e a awhia I le HIV po le siama le mahua I le ngase whaingata po le mai o le AIDS. E ta'alonga soka whaale wao malo sa mata ina le malo ai o le au soka a li I New Zealand le All Whites I le la ta'alonga ma le au le tunu o Chile le sa whaie le malai o le Eden Park I le fiafi o la sunga fua nafi. O ai o le ta'alonga e wha New Zealand ai tasi Chile mai o se manu malo ta ua te lelea mo le au soka a li I New Zealand I lana ta'alonga muli a o lumana iai le ta'amanusanga o le ipu o le laulangi I le whaanga tama o le soka. O se teimi mua le nei ua malo ai le All Whites New Zealand I se au soka mai se tunuu I Amerika I saute
mai o lo lātou mālo mua fo ilea mai ni ta longa wha le vāo mālo se valu ua tua nai. I kirikiti wha le vāo mālo ua toi filifilia le wha tea ale au le tu mālo Canterbury le li o Will O'Rourke i le au le Black Caps a New Zealand le o sauni e malangatu mo ni ta longa e whaia i le atunu o Bangladesh. O lo ngata mai a iulai le tau sanga te ruai o na ta alo lea li i le aua New Zealand i le ta longa le Black Caps ma le aua Zimbabwe le na manua ai lo na tua. O Will O'Rourke luas fulfadu sanga le soifua o se tasi o le aua to o se furulima i a tamata alo le ua filifilia e malanga i Bangladesh mo ni ta longa se tolu e te tasi aso po ODIs whapea mali series o ta alonga pupu e te luas furu ova e tonu fo i la wha i ta alonga i le wā male au le nei o Bangladesh i le masina le nei o Aperila. Whai unga lea o telefou. Mano whaftai te mōna vino e whafonga i le tino i tātou telefou i le tūla iwa i le taio nei. O le taimi le walua sifurulua me lute u te e le valu. Ia, manu ia te le tae au mafuafuanga o lo tāpina pena, lo vai le oso e le la, mātango fie le tau. Ia, le pena o whai atu le tae au le e whai lo me lo fisio le vai tau o tu le sto na i le lato mewa ai. Ia, e langi le le tau i fuafuanga mo la toi malanga mamao. Ia, i le oso whato nunga alfa manatu le mana ia i o lo malanga mamao i lau ta vale. Le te lua malanga i ma tina me whanau. Ana te la ngona le saonga le mu le wale sa siaki le. Siaki uma me uma spaka o le o pa o le tavale, whasasa o wili o le tavale, sui sua u, ia o le vai, umautino o le lei uma me uma, ia na tuatu lo le i whainga malanga i mamao i Aukilani, malanga mamao i Aukilani Wellingtone, whe malanga i mai Dunedin i Vegako, sau i Christchurch, ia saulunga nei soni manuna ina ia ma so se vaenga o le motu i matu nei e te ngona lo fia pe sa ngole mu ia o le lalo tatu ia so malo lo e manatu nisi o ainga o tai au le solulu e malanga ai o nisi o le stofi ia o le tele o fainga malanga i vale le ia tumu mala vale le stofi ina i fa nau matu o la o ta fa ni vai tau e ui ia o le swinga o le tau so i fuanga we ai ia e o la tau ia na tongi la tau pase se i le telo aso utuanai. O luas fultoru minuto te nei valu tau tua tiu fonga le mua na i whawhiwhianga sui whilo i le tai au. O le whātu le porokalame whamenuia, whiau ngā luenga amata o le nei aso.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 533 whawha. Olua tasi, 533 whawha. Sekia Digicel. E ai se isi o le sau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tani maasani e tawhia i lātou ma le whai o lātou me maasani ai. E tatau na lātou e whaisu enga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma whailoi le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Si ufufonga o le la mua. Tala, tala,
Ia, o le whawhiwhianga le nā vivinga o le tūmalo si umu. Ia, rau tātou whalongongo whawhonga le atunu. Ia, o le tele o mataanga, o matawhanga, ia o whaletari malo, le tūmalo si umu. Ia, le e whawhiwhia mai e le pesene nei e peo nei whawhonga mai ei. O matamata atu nei whasa launga isi au unanga ia la tau te tongi le, te tongi ei passes mo travel agents i nei New Zealand. La tau te whalau i loa mai ia o meo o whianginga foi po deals fo ia le vāo tangata malanga. Ia ma whaletari malo i Sāmoa. Vai atu le si whaletari malo na i tua fo i le vāanga le i si umu ma. Ia la mai le whalau loa e pe afe tolu se lau mona tupu le malanga e alu malasau i New Zealand. Ai e au fia i mapo e lima i stasi o whaletari malo. Whapea sole. Ai mana ia la taungo fia morisi fo i lea la e o ta whau. Ia o tātou leo e se si a inga e le nofo i ho te au sa nofo sa awa i a inga. Ia pe o le se singa le na. A whai e lima po le ho te au sa male malanga alu malasau. Ai a whea tolu se lau le tangata. I la uawa ai e muto i whitau i le ia. Ia ua pe ona whai loa me le fionga la wano nei tātou telefo. Ua mata o na langona i whaletale malo ma ua unanga nei la tau te au nātou i tūlisi. E le tūlanga mawhtia lo i le teminei. Mafua uma mai o le taua o lo tupui o i lātunu. O le taua lena ia i le vaitausanga o le pole iwa tasi. Ia leana whetau i fo i Amerika ma Iraq ma isi atunu uyo. E tatele i malama lama le nā teimi pena yeini a fianga o le taua na i le soifuanga o aso uma. Ia pe afua le taua nei le ua tupu a le tau te mai tauina le iei le a fianga le teimi nei. Ia e fifa soa mai fo i le mata upu na o le o whāturu walu lima le o whātasi. O le si mata upu o le e vava ai ei tangata whai pisinisi ma lau whai tau whae tātou tunu. O le ua mai tauina le a mata o na tapuni te le o pisinisi peila le whale le a ngausi o loa ia mo meo o loa fo i e tu aisa frozen vegetables ia o le watis. E wa mata na sauni ta loka na fale ngausi o loa. Nei e mafua mai le wawa ai le awata mai le mata i tuina le tau o loa. Pe o le anga i tangata whātau ni usi lai whātau o loa tau ngō fie. Mai isi atunu o laulang. Ia ai whātautua na i e whātau ina o loa lawa ni usila. O le sila whesili fwere ta te whesili ngi ele tātua tunu. Pe o le ale whainga o le whaatau a lau sunga po oi male ainga e te whiriwhiri o loa ni usila pe te whiriwhiri le o loa tau ngōwhie. E mana e fo i tātou talitali noi a ua o le mea monia a tātou anga i loe whaatau o loa i sia tunu ni usila a lea iei o loa ni usila i le to inga o loa lea. I alo na uinga o le mea na tupu e a whaina kompania ni usila ma a unanga ni usila a whaina ngā luenga ni usila. Wa le la le taulia la to o loa. O te manatua le tangi sā fo i lau whai whātoanga ni usile le tala faule na sau po le tolu e vastaru ai. I isi fua o la au ia to tō i nei, ma whātau i nei, a le mai fua la au mai saina taulia ona o le tau e tau ngōwhie. Ia ma whaina ia la tau pisi nisi i nei. Ia peo le sina whawsiri po le hale whainga fo i le tātou pe tau te mātai tuina o loa ni usile tau tātou whātau ina. Ia ina ia ola ola i pea pisi nisi a tangata ni usila, ma maua inga luenga tangata ni usila. Ia e whātutua na i o loa ia mai whafo. Whataro whāturu nei tai au sunga whi marita, ma nei e le whi nau o siu wharetua, ma siu walo uso, ia alo tele atu. Ma alo whi nau, ia vai atu i le nei vai tau lo whanga solo whau unga o ngā universite, ia o maisi a whanga i o politics, ia ma alo lava le tau iwi, ma alo whi nau. Alo whatia si meona, ma alo lava sunga kepsiripa, ma nui e tai au, whapea pali, ia alo tele atu, mo oi masi o tu a, ia Rachel Manolo, manofa mai ia le sunga ia tasi ia o lo tele mo oe. Lo tele atu ni tai au le uto e lusi futasi mi lute ona tale o le itu la e iva. O le tala mai Australia le na faalia e le ia Manolo va uto Australia lo falon mai. O le na faalia le tau Palemio Anthony Albanese. Ia o le tau le tax fo ile le tau excise tax e fa pitoa la le tau soa o mo le pensini auto. E fōringa mai le ua vai lua tutusa, o le winga o le whamtalanga. E pe fōringa mai e limas fulu ma le lua sene le tax na nai lunga o tausua umpensini.
Ia a lea la ua lua ono tesi ma le tolu sene lea ua to esea ma le tau le pensini le lita e tasi. O le whatatainga. A whapelu ta avale ono sifuru lita. Le la autu whaatumu ta avale ono sifuru lita. E mawhaine whaasao mai lau se furu ono tā la. Sifuru ono tā la. Ia atu mai lai ni usila tu se tolu tasi tesi lima sene lea ua ave ese Australia i le tau le lita e tasi. Whatatainga la o ni usila temine. Ava pia le ua tolu tā la ono sifuru sene le tau le lita iwa lima. Lo inga te latu e utu lau tā vale le tolu tā la ono sifuru sene. Tolu tā la lua iwa sene. Pea na wha pia la o le taxi le wha o ngai ni usila. Ia langa Australia. Ia tu sa lua ono te tolu sene le ua tau ese mai i le tau le lita i le sua umar pensini au tu Australia. Ia tolu masina le ua wha ngā solo Australia le fufuang lea. Ia leo iese me wha pia mo ni usila paul wha murianga se lau whasu mo tupu afe i la tau i e manuia le tailimas futa la i le vai aso. Ia ele vai ni usila tau na halu tonu le tausanga ia sui loa le tau le penisini iwa tasi i so o al whawa ia so pe a saulalo. Ia ona wha muta lo leo fufuanga le tatu. Tolu se lau miliona. Tolu se lau mon tupu miliona le wha alu e le maa loa al tatu. I le fufuanga le ia aere manuia umai ni usila. Na o ainga i lalo ia pela i titi le le manosi o tama o ainga o lantou wa. O le whamanuanga la na mo to Australia ia manaya. Tu sala o le watili maua lalo e tau Australia pe afu e New Zealand. E maulunga tau le mato pensini ya auto e maulunga fo le tau New Zealand ya Sāmoa. Tau ngofie mal pensini ya Sāmoa i lo New Zealand, tau ngofie pensini Australia i lo New Zealand. Talo fatu ti resa sunga pua Maris malo lava sunga konfesi ya malo manuia tele tai au ma vili mal tato fa sona o fatu vol lima o fatasi peise mata upu te fia tala no mai ai e il tato fa soa o tai au le so momu aperila e le tato le so tau fa valea le April full day ya etelia in fase this ya wona I fase I oi se matua tele lava ona tu ai lo so ya malanga mai polu e matua se al mento o la sta fa alo fatu avenzila ole tele o fuanga fainga malo pe vila fainga malo ni sila le termine e tu lava swinga o la tu fuanga la so momo a perila. Ia unisila taimi pe te masal salo pe se me mo pe se me tau fase tai aula nala si ele minimum wage ni usila. Ia o le vanga matutua le ye tatou e lua tolu te si maleiva lima sene le la iai. Ia tu se fast fulu lima sene le la si ele minimum wage a matala tai au. Tai au le stau favalea. Ia e o le memo il mele. Ia mo le vanga tala voles fulu no is fulu iwa tau sanga le matua le ta o le starting out and training wage. Le lasi is fruiva testi tasiono sene la to tongi le maulano tongi amata ya na isene na le la fa popo I tongi o tanto fenga lueng ai e pangati ai fa fenga lueng al swinga le ya ole si ia lungo tongi ya apa tu fa fenga lueng ala to tanga ya mo se tu pe fa la vai pe o tanto fenga lueng ole mela tu ya una vai al fenga lueng ya le vaia ya tata fenga luenga ya le vaia ya alurua le nga fatia na tongi tapun pe le swinga na lo ye te minei o le fai no nei le fionga la wana utatu telefone tu no fiti o fiti ya yam tu apangatia fiti il tu langa o le fola fa saina o le foi pangatia fiti il fa ma yo le HIV ya le maua tangata le AIDS ya naua si itia ilunga ile iwa fe tangata wa fi alfa ma matua pipisi alfa ma ile HIV fa solo to le AIDS tono fiti pangatia o te talitonu ile nei taimi le fsuia inga o tatou whainga malo ma pulenga lo isa moa ile taimi le o lo va ia lava le tūlanga le lei o le whaafoifoina o le va inga le whala aule o le aisa I to tonu Sāmoa tō lava lo tapulo I nuu mafio anga o mātua o whaafea ngainga I le lātou fo inga luenga le pito la au o le tala inga o le tala lele ina ia wha tala lele ina le tangata o talamonia o misa mataua ma mea tu
O te roi uma tātou fofo ai a sui le loto o tangata. O ina sui e fo i mena te whaia. Ia, o leai, ia maritaita inga le tātou maa lolo o tūla i le foile nei vai tau. I le whae foi ina o le talamonia. Tau te lefi o le mele utupu i fiti i le teimile nei. Pe pesi le wha mai o le HIV. Alu le aisa, ia e matautia. Ia, tarusia le lofo le tua, ia mahata ala, ia tātou lava. O taitai o a inga, taitai o whalapa pitonga, taitai o kālesia, taitai o tū mālo manuu. Ia o taitai o le mālo i tātou tū whātasi. Awane i o tātou le mele upangatia i sia tūno o fiti. Apena fo i tonga. Ia o Sāmoa lava ia. Tarusia o whafonga maima mauri manatu le leio i lātou, ia lātou te ngao. Whatauina ia mene uwhalau whasaina le tātou tūno. E leise mele leia mau ai. Ia o tupe nā tupe palapala. O tupe ia e le ni tupe le lei e le a o ngā. O le isi tū ia o le mamai e o tangata e whaaleanga i tō tonga o le tangata. Ia ma vave na oti le tangata. Ia pe o le ai ngā lue ia tato mai tau ina nei ele o Sāmoa. Timu la. Ia o le tangata e te lelo na ele i Sāmoa ai whaislan whatoanga tō ngā whai. Ku kamata mato o a umala la au e tuul palapala. O tangata manuia na, o tupe mamama, tupe leifo i tupe na. E whai atu lau sene, malau peleti, malau taulanga, malau whaamati, malau walofa. E matua i fua le lei tupe na nalu ilo wafu. Au tupe ele e mo le whaatauina le isa. E pole ali te leo le taulanga le tangata e whai, e mau altai. O meo tupe palapala, e le ise me le lei e mau ai. Na le mama i e yo le ainga. Ya, talusia tatu tu whaatasi. Ia, tātou ngā lua whatasi. E o ia tātou i whafo i dos whatununga tātou malanga i Sāmoa, pe walau Sāmoa, ia. Tātou saona tātou noa neu tātou ainga i Sāmoa. Alo ese mai mea ia. Matuanga i whaia onga, i manuia onga tamaiti. Ia maua Sāmoa i le, a ngā i lumana i mawai atu ista itai nei, o mai ista itai. Whauau pēr, ia soifua maloloina le lei o le tātou tunu. Ia, maritūlanga le lei alo ese mai. I fuala au whasaina, ma fuala au leanga i au whaaleanga i nei lalulangi. Tolu walu lima lo whatasi il tātou leina, o tolu walu lima lo whatasi il tātou leina tātou taltanoi walau mai tātou. Wewa, whais tātou tala maa lia o nei tai au, whawhiwhianga marisi ufonga le no mua, por kalamele ata o le tai au, sifuru tolu milu te leiva. setasi ai mata ai mame me ai pasa
Talofa wa o le tiongie fafo au lalo o le tia maa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Ua whelelei atu nei nei manuiti e tolu ia i te tonu o le tau malulu leo tātou anga i atu ia pe anga i o tātou suinga o tātou teimi lea sā nei ia renga te lea ia o le suinga o le tātou tau o le aso atai au ia le ua fuafua ia le immigration ia New Zealand Sāmoa ia matai le kuota ia po le sei ia mo tātou ainga uma i Sāmoa ia manatua le kuota tai au o vaenga tā ua ia le whailoa mai ele
e le vaenga le Sāmoa e whauru e lau tālu sanga te we manuia o e male ainga. Le whawhonga male o tele nao mai kota. Taimina o whaingo fia pe whainga luenga pe a fuol taimina le whainga tāle wa ia. Ia e mauti noa, ia olo i tonu lau i meli, o le i meli le mea tāua. Ia whaingo fia na so ta i atu oi. Lua ia e mauti noa o le awhawhata tainga o le tele o au pepa e ua tusi e tu le pusa meli. E le whapea te le pepa e tu tonu o le kota na whapea lea. O le tele leo awanoa e te manu o e se. Whailo manino mai. E na le tasi e ale awanoa. E o le whatainga i awhapea wa uleo whaila pepa, whaile pepa al tina ia tu le tonu. Ia lai mau umai whamaumongo le a inga tasi. Inga tasi le awanoa. Lo inga la ual mai maua le lo tinga ina e tau whaini pepa stele e tu tonu. Se ina le tasi e ale awanoa. E le whaonga ina isi mau pepa e tu tonu. Lua, ia e mauti noa, ia tu umai tu tonu o le pepa talu sanga lea le ingoa o le whapero tamaa le whaonga alun swafa. Ia ua le fasu lima tau sanga o le tamaa, ia politina la ulima sifuru, e le anga vaala tina. E anga vaala tamaa, ai tusila ma le ingoa o le tina, ma le whanau uma lea e o mai. E me whapewa tupu na whai le tina, ia le pepa i le kota, ai le mana o le tamaa. Ia le mela utupu, manuia lo le tina ma le whanau, ia ai ua fiure o te tau mwhai tama, ia ua le mwhai, ona iri tu ua lona ingoa tonu o pe whatumu. Tina a musu a tama tu upe tonu lona ingoa. Ua o se mea le tele, le matua tangi masusul mana valele a tau o mai. Ia, ona, o le temi welele e laifi a tama ama na tala le temi welele, le fia le pe whatumu le se. Ia lana manuia, sa uni no la tu mai ia e au po le matulo i matal tangi wo le la no fo Sāmoa tu pelo na ngo tonu le pepa fatumu ma va nga muli o ta e au e tala i le kota ia tu si le la lo fa mo ngole o lo ainga o oe ia o le email ia le meta o le sa i ta tau na i email wa email to ile officer pe amanuia ia o mo mai ne va nga ta ona ia mo le aso ata au. E ele ali le sa na tupu ele fale lave Australia na ia tafana ina leo Australia tu lo le ngana ile so furu no ku sol tau sante ele na su e mer temina ona na fila le na faalia lo komisina o leo inai Victoria ia le wo mo tangata le ia o le ngole li New Zealand le so fa Tesi Freeman ia ana no fola tangata le fa pes container sa no fo ina mala filafi na le vai uma to yata. Ia te ua whana ina leo. Ia o lai maua ia tala lua i tu le tala whapea na wha oa iele mariwia te ia ina ua maua leo. Ia lua whapea na whana leo tu lourenga ngana na leitai au. Se le whainga tāo le me leo le umi le teimina o lai laulangi ai le leitau unga tau nu. Ia maa fua mai whiriwhiri nga se na whai. Ia mai mau e soifua leo Australia. Ia le fua mai mau e malono ia soifua. E lima sfurono tau sanga le tangata nei. Ia le ua maua leva te le na su e Australia le tangata lea sol. E whaftai le ua maua. Ia e panga lea i le ua maua stulanga le ia ua maulo na soifua. Le ua tātou se e mai e tātou talafou. Ia le lai whafonga mene li tai au toi whai leo le tātou tala. E li tātou porkalame le soifua mālolo ina le tai au nei. Tā ua i o nei porkalame mō tātou uma. Ia usi mai lor whafonga i tātou tala mai lo tātou tofi Sāmoa. Usi mai whafonga. Malo atu le soifua mau malangi mamai lo tātou at noo ina wau lia fo ili nea so fau i le ola male malosi ia alo mai o le whao poponga o tala fau mai Sāmoa. Ua whaale au ngahi na le whaamasinonga le tāro sanga mai le vahanga whao pofai le JPP ina ia tāo fia le tu maue mo se taimi le whaangaso longa o le whaatinonga le bloketi miliona tā la. E se ia toe ilo ma toe whaatulanga le le nisio a la fua po ta iala e whaatino ia hati nae. E te le vaenga na sila ia le fionga i le whaamasina sili sa tiu se mateva perese e a fia ai le poloketi le nei pe a whai e tau fia tu se lava pe na o se teimi le tu mau. Ai ole a fia e foi malisi tu na whaatatau ia nisio vaenga nei pe o alama whanawa onga. A te lea tu isi vaenga o le atina e o le bloketi le nei, e tā ua tele mō tangata lau tele,
O vaenga sa talo sanga i le JPP, e au fie nisi o whainga whaawai fōa le ati nae, to e whaai tu au i a whaai unga le malo. I le tō fia i le tō tele o sui whai pule o le vaenga whaapo whai al whaatua tue le tō Sāmoa o tasi, e a vema te whono o whisau whono whaawai, ai oni tō whinga ala ngā tatau, o na umia e whai pule o i tō malo. Mai ua te ena i lea fionga le whaamsina sili isi vaenga o le tālo sanga, ai talia ina le toe whaia lea o se lauliliwina o le whaai unga lea fionga le pālemia. E ala i le tō whinga o te whono office o whono whaawai. O se isi fwoi vaenga o le tālo sanga le JPP, ina ia whaatu mawina pēr le tufutufu ina le matanga luenga wa onga, ia se leni o lo whaamealo whaatu ia onga po le One Government Grant, nei lol whaasea ne whaasoa mai o fiso fon whaawai. O le stofio le vai aso nei o le atoe sile mai luilui nai, le au te lengo whinaunga alo ia i tue lua, e whaatatau inisio vaenga o le tālo sanga. O le aso leo le atoe vala awai le vaenga lo na lua, o le mata opo le tu malo whale aliri numero mua. E te taweo na tu ina atu ni alato whautuanga ini mōrianga, lea ai tui lea i whaai unga le whaamasinonga mo i lato umasa a wai. E le whaamasinonga o whainga pālota le tumalo. Ai i le whontanga a le autustala ma le fionga le whaipule i atu e lupe po mulinuku on semo. Na ia whaadia manino ai, lona whaase tua ngā lumailo na tō whinga whaasui pālemia ma minista o nisio matanga wenga. O le so sa tu inatu ai, ia, tārsanga le fionga le li pālemia, ina ia o fase tu angalu mai tu finga sui palmia e mai se le sui kabineta e reai ma sui kabineta ai se fina wina e le tulanga oto ai le fai unga fam silonga wala sol nei wa sa tu natwai fonga fam silonga tar sanga ale ina ia to iloilo e vaenga pe ona ia se temisa uloi e ia le vasenga uloi am tulanga pena ole nganga le na mat fa moi maulana fai unga foi o se fautuanga mai le fionga le pandemia mai wi foi o lo ia se le fia o le tula fono o lo ta oto i fai unga umo talo sanga mo whainga pālota e le mo fai e una toi apili se mata upo peitai pēr no to whai e le fōle keisi le nei ua ono ma sina taluna mai alfa le tatu whainga pālota e al ke sale ne o marchi pa election de a lua ya pifa pena ina neu o le tawale matu tu malo o le vana na we avitu peta bili tadian matu tu malo a talia lisi va en o te lo po ve mai pe o pa non fa penatu lona wing le tulanga i palota male tulanga na ia e o leva na na ma tu palo tu sarna tu sit fia sina va nga na on ya ta te fesiringia la lumana io le to inga fainga pe va pena on va penatu pe na sila fio le vai aso o mavaena to lau ina ile fa ai unga le fa sinonga fa manino ina ile fa mao ni lea o le solitu la fono fainga pio ma fainga fa ala tua na fatino le fionga le faipule i le temi o le whainga pālota, ma whaale au ngai nai e le whaamsinonga, i le awanoa po le fō le fionga i antoi lupe, o se sui faipule o le tumalo, o whale ali le numero mo mua. Wa whaamawina nei le se furma le tolu o kuata whaale tausanga, o si tia pēr le au whae o tangata whainga arwenga, e le kuata whae uli tausanga u mawae, e iwa te si male 20% na CTI. Wa sili atu ai pe a whaatusa atu ili kuata lava le tausanga lua whelua se fulma le whaa. E wha maumonga le ofiso whaino mera, wa wha mawina ile lua se fulma le valua whe ono se lau se fulma le ono, tangata whainga aruenga i te tono Sāmoa. E se fulu wha hawhe valu se lau ma le tolu i a le tūpao lii, a se fulma le tolu wawhe valu se lau se fulma le tolu le tūpao tamaitai. Mai ua wha au popo i fwoi ma le se le ne wha aluina mō te tongi, le ua o antu le tōt se lau iwa se fulmaleono miliona tā la. Ua whautua ina le kāpeneta le ofiso le loia sili, e na ia toi ilo tu la fono mo whainga whaavae,
a le komise pulea ngā ruenga le malo. O se whainga nei e toe sila i le tāna whenga i o whaai unga e whaia mō tangata whainga ruenga uma le malo. Pe a whaia so lia se tasi tū la whono. O le vai aso mawai na whaai loa e le taitai o le atunuu, la aule le mani topola te vau Fosi Schmidt, se tasi o whaai unga nei loiloina le kampeneta, sa tu i nātua le komisi o tangata whainga ruenga le malo. O a whete na i ma le whautuanga na tu i nātua whaatasi. Ruenga pisasi nā mai. Mo whaamaonia le solia o tū la whono uma. O a mio e solia i whainga whaambae o tangata whainga ruenga le malo. Ea, a le whainga nā mai, whapea mai. E abela banoa tu whainga ruenga, matongi la whetala. I le waila al kapeneta. O le whautua mai, mwhailo mai, u whaamaonia o masori ngā tū la whono. Ai toi whape mai, e toi abele wanoa, matongi lai whetala. O lano winga, e leo whetaui le whautuanga lai whai mai. E sori la tu la whono, whamaunia, ai toi whamei toi abele wanoa. E le whetaui, nā lau toi abele lo le. Isa siwa tolu a wanoa, e tolu whai unge whai. Abele wanoa, toi whawhenga wenga, whamangalo tongi lai whetala. Por whamalolo. La tau te rei mea la le sivaenga o le. A whapeu whautua mai kapeneta ua soli tu la whono. E tau lana la toa mai al whai unga whitaui. Tu sa ma le whai unga lea mai, ma le whautuanga lea mai. Ai la tau te rei whaia. La lana mafua na tue whafo i le pisasi mo le lato tutuunga. E whina ngalo i le fionga le teitai ma le kapeneta. E na ia whaatino ni ta iana tāla whengai, e tau fia ai le solia pea e tangata whai ngā ruenga o tūla whono, ma la fuolo o ta ina i ngā ruenga whaatino, i so se matanga ruenga le mālo lo ngā ruru e tangata. E maise o le tau fia ai o tangata whai ngā ruenga, e tūlanga o le le wha maoni i le whaatino i no lato tiute. O tala whawia, manui tele lava le nei aso Sāmoa, whasoifuia. Ta lava i le nei vaenga o tala fau o le tala mua. Lipotia mai le umi o le taimi e whaatari tari ai se tali mō tāru sanga. A tangata ia ua mana na o e tala lātou te ngā tupe o le Kiwi Saver, ona o ni mafua anga mani mana o ngā whaapitoa. E mafua lea, ona o le to tele o tangata whaisau whanga ua tāru sanga Mosef Soswani, i le taunga tālu soifuanga i le nei vai taimi. Whaelo mai hoi whapea, o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa paita wina aire si tia pea, o la whainga o tangata e tala i tua la tu sa whanga o le Kiwi Saver, ona o mawhitianga ma whaafita hauli tau tupe e a awhia ai. O le masina o Februari o le tau sanga le nei, e wha awhe fitu se lau 5 furu, le a whainga o tangata na tala ai tua la tu Kiwi Saver, ona o mawhitianga na awhia ai, e whatusa lea, i la whainga e whaafe se lautolu se fulu sa talo sanga Mosef Soswani i a Februari o le lua afe lua se fulu ma le 5. O ele to tele, po le to tele o la tau nei sa whaalia mai, le fia, ona o le umi o le taimi na whaatari tali ai. O nisi na o la tau whaalia i lunga o fisauta inga tele wawawe whapea, sa talo sanga Mosef Soswani le masina talwai, ai o mai lawa i le taimi nei, o lo o whaatali pēr le i maua se tali. O se suenga no whaia le wales whaasara lawa New Zealand, i le umi e whaanga solo ai tāru sanga, Mosef Soswani mai le Kiwi Saver. Nei loa ai, o le kompania le ANZ, e o atu i le lua se furu aso whai ngā ruenga, le umi e whaanga i o iai se tāru sanga, mo le fia talaina i tua o se sauwhanga, ona oni mana onga ya afia aise sui o le Kiwi Saver. O Lazy Company te le wha afoe ina le Kiwi Saver, le Fisher Funds,
e tusa male tolu se furuaso le umi e whaangaio iaia la tau sanga o na whaatoa maua leo se tali. Peitai, e tele isi company po providers e vave o na whaangaio i sanga e fua lama i le ato toa me umai mo'mia e whaamaoni ai malangoina le fia talaina itua o se sauwhanga mai le Kiwi Saver. Ua whaia se tangi i le whaamasnonga a iunia tangata whainga luenga i le tausinga ma le waainga o tangata mātua e whaasanga le tangi i le mtanga luenga le soifua mālonoina ona whaafita au le mafua mai le taunga tau le sua au ma le pensini ta vale e whaatino aia lātou au nanga. O le tangi ua whaia le pisa a ma le uni o le e2 i le whaamasnonga o me taunga luenga o lo ta wai le tūlanga le whetaui, o lo tu tongi ai e tangata whai ngā ruenga nei i a pensini ma sua au a toa ma le tausinga o lātou ta wale, ia e whaau ngā i le whaatino ina o lātou ngā ruenga i nuu mano fuanga e tau ma mau ese mai ma le tau langa. O le manatu o tu o le tāra sanga whai whaatasi o le pisa a ma le e2, ina ia whaia se polo inga na whaamsinonga e wha mauni ai le a whaina o tangata whai ngā ruenga nei, e tusa ma le lua se fultonu a whele a whai, ona o ia wha le tonu i le wha whaina o ngā ruenga le mata ngā ruenga le soifua māloloina. O se tūlanga e ātangi ai, e le o usita ia e le amata ngā ruenga, i aia inga o le tūla whono e pui ai te tongi o tangata whai ngā ruenga, le Wages Protection Act. O le au whai ngā ruenga lo a awhia ai e whaapitoa i le waainga ma le tausinga o maai ma tangata mātua i te tonu o lātou ainga. Ua amata o na whaalongoina e kompani a awhia i la tina e o tūlisi i te tonu o New Zealand ei, i a whaina ma whaale tonu e mafua mai o na o le taua i se sae tūru tonu. O ia a whaina e awhia i le si tai leo le tau o le whaangaio inga o Pisnisi, ma au nanga mo turisi ma tangata ta whao mai moa mai whafo. O le se fuma le waru masina ua tuana e tunei, sa mai tauina ai le amata o na toe foi o le nei atina e tele New Zealand i se tūlanga whio lolo. Ai pei tai o le whaale tonu ma le taungata ua iei nei le swau ma le pensini le lalolangi, ua whaingata ai o na toe foi le atina e o tūlisi i se tūlanga le lei a toa e ta tau ona iai. Whailo mai le whaatonu o le whaalapo tonga o le atina e o tūlisi a New Zealand o Rebecca Ingram, o whaale tonu ua li mai nei vai taimi, e le ngata ina si tia ai le tau o le soifuanga, ai ua whaapena foi ona si tia ai, ma le tau e whe malanga iai tangata, ai maise o tūlisi ma tangata tā whao mai e tunu ui whafo. Tā ua e te maita i whaatonu, e telepis nesi ua whengai nei ma le si tia o le tau, e whaatino ai a lātou au nanga, ona o le taungata ua o iai le tau o le sua uma le pensini. Whaaria mai foi e whapea a tonu o se whaamanuianga, le tūlai mai o le nei whaale tonu, ma le vaitaimi ua umai i a le tau o le tau mawhanawhana po le sama, o le vaitau le ai au pitok pisi ai i a ngā ruenga ma au nanga mō tūlisi mai whafo. Ua whaaria mai e le vaenga o whemalanga i ngai waalele i te tonu o New Zealand ei, e manaomi e wawe i a se fuafuanga whaapitoa, e pūle ai le suau ma mō waalele i le teimi nei. O le ripoti au pito i lata mai na ta awai whapea petusa ma le luas furulima te si tolu aso i a le umi e whaau ngā ai suau waalele i a o loo iei nei te tonu o New Zealand a toa. Whaatusa lea i le luas furu te si ma le tasi aso o sa i ai mua. A whai e whaau popo i ai isi suau i a o loo au mai e lunga o waa suau o na atangia mai ei leo se pau i le lima se furu te si ma le wha aso, whaatusa i le lima se furu toru te si ma le wha sa i ai mua. Whairo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei, le Aviation Industry Association o Simon Wallace, e tā hua tele o na mauti noa i le tūlanga o le supply o le suau u waalele mo au nanga e maise ai taimi o whaalabelawe whaafose e ai whaapea i fo i mangā ruenga tau whaatoanga.
Ta ua le whaatonu ia le te leo wala au mai company ma sui au ai le whalapo tonga ona ua whaapopole ina i whaafitau li e pei ona tu lai mai nei i le whela ua inga o le sua uma le pensini ona o le taua i Iran. Ua whailo mai e leo le tau fi ai o se ali e taurus furu lima tausanga le matua whaape ai ma sa tamaitai taurus furu lua tausanga le soifua ua whaamtala ina whaapea o la ua o di tangata e matua malo losi tele i le whaatau ina atu o whala au ma waila au whaasahaina i le tonu o New Zealand ei. Ma maua mai e leo i se o swainga sa whaia i au kilani i mātū ia se vaenga tele o whala au whaasahaina ai whape ai ma le tino i tupe e tusa ma le 5.5 afe tā la. O leo swainga o se vaenga o le suenga whaingo ina o le Operation Lava na whaasanga i tangata ia o loo whauru whale ina mai i tonu o le tunu ia whala au ma waila au whaasahaina mo le whaamoe moe to e whaatau ina atu itua i se whainga whaanana. Whailo mai e le satini le leo zinia o Researl e whapea na whaonga ina e tangata nei vese o ta inga tele vavave mo le whaatau ina atu o ia waila au whaasahaina. Mai o maua e leo pe tusa o le lua afe valu se lau le a whainga o whaataunga na whaia i lunga o ia vese o ta inga mai le masino Uni o le tausanga na te nei lua afe luas furulima e o mai ia mati o le tausanga le nei lua o lua ono. Mai ua whaatauinai e leo le taua whaai o ia whaataunga e tusa ma le tasi tesi ma le lua miliona tā la i le tonu o masina iwa. E se funu ma le tonu la whaai o i tu ainga ese o waila au ma fuala au whaasaina na maua mai ai le os whainga nei au kilani e au fi ai le waila au o le cocaine, whapea le methamphetamine, o le GBL, ai whapea le MDMA. O lo wha au pesu asu e ngai tusa o lea mata upu ai o se teimi o le so e tula i aisa ngata i e to lua o tau fia nei i luma o le whaamisinonga whaai tū mā loi le North Shore. I le lau mua i Wellington o lo sue ai nei e leo se li na lipo tia mai e whapea nanga i ane matau mawhai e fia whaamasani ini ta maiti i le tonu o le masina ua tua na i tu nei. O i tūlanga, ua whai ai le teimi nei ni leo ngā whaapitoa e lata i le tuli manua le wala le Mount Albert Road ma le Vulgar Street lea e whapea na tū lai mai ai i a whainga le manuia. Whailo mai e leo e whapea o whaamtalanga uma mai le lipoti e tusa o lea mata aupu ua lau li liu ina i le teimi nei a o whaanga solo ai suenga mo le fia maua o le tangata o loa a fia ai. Whailo mai e le teitai leo ia Jason McCarthy e whapea o mea whapea nei e le longo le lei mo le tunu ulo tele mai ua talo sangainai e leo le mamalu o matua ina ia matala i ia i tu a inga o whawhi ta uli. Ta ua fwoi e le li leo e le lei ia le ngaio inga na whai e ta maiti na a fiai i le alo ese lea mai lea tangata a toa mano lato tauina atu o lea po o le mea na tupu i se tangata matua. Ua whau tua ina ai matua ma tangata uma e na ia vaveo na whailo ana i leo ni a mionga mani winga le tāla whengai e ono waia ma mori mawina o whaalie nisi i ano ma whanau la iti. Tō tasi le tangata ua maliu mai le au manu nua o se whaalewe lawe tau ta awale na tupu i Belfast i Christchurch i le vai aso na te nei. O lea whaalewe lawe i le stofi taruai na manu nua ai tangata tō lima ma a wina ne ai mo tō fitinga i le whale mai. Ai o le pōle sa lea na maliu ai le tō tasi o la tau nei. O le teimi nei la tō tasi o lo ta fia pēr mo tō fitinga a o leisi tōtolu ua te i tua ai o lofa ngā solo pēr suenga leo i le mafua anga o nei whaalewe lawe. I le ai o au ki lani ia tōtolu tangata whapea ma se a o pēr ngā malosi po o se whana ua tā fia e leo i le teimi nei mai se whaalewe lawe na lipo tia mai i le o ngā te tonu au ki lani le asonga fua nafi. Na maua e leo se li poti pe tu sa le a fore tasi leo uli
e winga i se tasi sa vaia o ia umia se au penga i se fale i le awala o le Anzac Avenue mai nanga ia tu ia i leo a so sola i se tavale tangata tolu na iai i le fale mai sa maveo na maua i lato umai leo i le awala o le Hobson Street na loka umama iai lato nei tolu na so sola ma maua i leo ma se fana i tonu o le lato ta vale. I nai tana mai le Pasifika e le ai se la pata inga na tu ina mai e tusa o se ngarulolo po o se tsunami na ono mafua mai i se mafu e malosi na lu ina ai ngā te i fale o le tunu o Vanuatu i le po na po. Whailo mai e le ofisa o mea tau mafui e le malo a Amerika na whaamawina le malosi e le nei mafui e i le numela fitu tesi ma le tolu i le masini fua mafui e. Mai whapea sa o ngā tonu i le Sami, pe tusa ma le tolu 15 kilomita i mātu sae o le nuu o Luganville e lata i le motu i ngō o Sanma, pe tusa o le kuata i le sefulu i le po o le asongofua i le loloto e tusa e se lau sefulu ma le 5 kilomita. E le imaua mai fōi i ani ripoti i le taimi nei e tusa o ni mea na ono whaalenga i nai i le mafui e i le atunu o Vanuatu. I fiti, lipotia mai leo o atu i le iwa afe le a whai tangata ua maua i le siama o le HIV i le atunu o Fiti, ma o le nei a whainga e tu sai o le lipoti mai le whaalawo tonga le soifua maroloina le lololangi ua lata atu i le tasi le pasene o le whaitawa whai o tangata uma o lea fwoi atunu o le Pasifika. O Januari o le tausanga tarwai lea sa whai loa ia loa ia le malosi o le pepesi o le HIV i le tonu o Fiti, ma na iai ia le popolenga i le ono salala watu ma awhia i maisi atu motu o le Pasifika. Ua whaanga solo nei fuafuanga i te atuai i le whaatupula ia peo tangata a awhia i le HIV i Fiti. Peitai, na whailo mai, e tusa o le awha o lato ua mauti noa le awhia, e le o whaiani o lato tonga fitinga i le teimi nei. E New Zealand nei e tusa ma le tolu afe, 5 se lau, le a whainga o tangata ua mauti noa e a awhia i le HIV, po le siama le mahua i le ngase whaingata, po le mai o le AIDS. E ta'alonga soka wha le vahao malo, sa mata ina le malo ai o le au soka a li i New Zealand, le All White, i le la ta'alonga ma le au le tunu o Chile, le sa whaie le malai o le Eden Park, i le fiafi o la sunga fua nafi. O ai o le ta'alonga e wha New Zealand, ai tasi Chile, mai o se manu malo ta ua te lelea mo le au soka a li i New Zealand, i lana ta'alonga muli, a o lumana i aile ta amansanga o le ipu o le laulangi i le whaanga tama o le soka. O se teimi mua le nei ua malo ai le All White New Zealand i se au soka mai se tunuu i Amerika i saute, mai o lo lato malo mua fo ilea mai ni ta'alonga whaale vāo malo se valu ua tuanai. I kirikiti whaale vāo malo, ua toi filifilia le whaatea a le aua le tu malo Canterbury, le li o Will O'Rourke, i le aua le Black Caps a New Zealand, le ua sauni e malangatu mo ni ta'alonga i whaia i le atunu o Bangladesh. O lo ngata mai a iulai o le tausanga te ruai o na ta'alo lea li i le aua New Zealand, i le ta'alonga le Black Caps ma le aua Zimbabwe, lea na manua ai lo na tua. O Will O'Rourke, luas fulfadu sanga le soifua, o se tasi o le aua to o se furulima i a tamata alo le ua filifilia e malanga i Bangladesh, mo ni ta'alonga se tolu e te tasi aso po ODIs, whapea mali series o ta'alonga pupu e te luas furu ova e tolu fo i la whaio i a ta'alonga i le wā male au le nei o Bangladesh, i le masina le nei o Aperila. Whai unga lea o telefou.
Fai, fai, nelle tafai.
sopoia malia I mai ai Olo solo solo e tofa A tamuno ma tavalea A ele se sue sue pea O se pua se la au aina O se la au masaina Me o la nai o le malambala Talu oe e malo tau tala Tamu e po o fea e a oi Wale se umala ua mi oi Whawhiwhianga mana whepese le kōre na li is. Ia o tu ai wustoi no a tamul nei tai au. Ia mahalo lava le. So I fuanga tau tua ia le na i la mtanga le lava lo adu le temine ia. Mahalo. O tau duas furoro minuti o na tale o le iwa a se fulu. Por kala me so I fua malo no ina le tau se fulu le tai o nei alo fatu sunga risati. Ia whape esta ia le sunga ia vesi ia tui lolo whaftai tele lava. Ia le mafuta mai ia o Alaska le mafuta mai esta malo lava e unsila. Fatu ia tivisa ene po Marys fa malo. Tai lava ia le tari ino le tautua si fonga le mua I mota malawa. Pe ia le tatou whaasela launga ia I le neitai au le aso lua. O le nga ia tulfa I ungo le vai aso ia ele malo lo le tatou tautua paua lea e le swinga. O tatou porkalame le nei vai aso. Whamautu atu I le vai aso ne rei se taimi o le porkalame. O tala laurunga le vai aso o ne le istato porkalame le nai le aso whareile. O le aso whareile nei le aso maliu, whamanatu le aso maliu. E sui uma tato porkalame le in tato whasalonga whapisi nisi. E le inia tato telefou. Ia tele lavo tato porkalame whale anganga. Ia o le aso tofi nei le aforiva le tai au. Ia mo matua uma lavo tapena whanau mo le University of Victoria. Manis whamtalanga I fia manam la matili ai. Ia o le a tala noa ma le sunga ia whaalinga leo ta sui o le University of Victoria. A whariva I le tai au o le aso tofi nei. Ia pe o le tasilea porkalame tuli matai al to tele ia o na o whanau laua I le University nis whanau tapena ia e. Ia me se la tau ia le vsenga sifuru tolu. Mana tua maka o le vsenga sifuru lua tausanga lai whaonga tausanga nei le stala ila talima le fine. Mo whanau umalava lea I University le temine tausanga sifuru lua. Ia whai ia le lei au tau maka I le pefa peo le miti na ia oe te fia I Waisa University New Zealand. Ia o lau NCA ma makana ia whaonga I le University le stala I oe. O na wha mautu leo lau avano le University pe a maua mai li wha unga suenga o le year 13. Ta ua tele la maka I le NCA o le year 12 ma le year 13. Mo whanau ele mana o ngai whiu whare University. Ia o maka fwoi nā tā ua mo a o ngai tata SS. Ia, le maa ua se yaso le neva yaso le la whaiai le savali le Whitireia Polytechnic e sauma I Whitireia aluanga I te Rauparaha Arena. Ia wale la tau whau unga, whamano le fina finau, mo la tau uma o le whau le ngatau whanau, ia o le au mātutua. La uatoe o e whaia la tau pepa, ia pe o e au onga. Ia te whamanatu atu le aso atai au, ta tala ia le sei mo la tau malanga mai Sāmoa e fia nufol nei atunu, ia maanga ia tui Australia, ia e ta tala le sei tai au I le Official Immigration I Sāmoa. Mo la tau ia nei ni usila e whasu lima tau sanga I lalo. Nai te anga waa se ipe a whai. O nai le leilo pepa whai ngā luenga pe le leilo visa ta whao. E ma whain wha tumu I nei lau form. O ai inga ana whatever nei ai. Ai o mea taha ua na ia le emaili. Ia tusi umai lalo I ngō tangata tau nao fia le application. E te ua manuia ai le o ia le I ngō se isi o le whanau na Mauti no o ingoa umalai tusfolau o ingoa na le tutonu o le pepa whaatomu. Ia, na lava le pepa e tasi wa le whaimere immigration nau te vā ili lelei. Ia le isia o ngā lua I pepa whaatomu a e tasi a lava no e maua. Ia, whaatomu ia a mata nei se ia wha umale masina fau wha unga. Ia le wha moe moe le nei. Ia, o te manatu ato o tele tato a inga le manuia I le nei tau mwhainga. Ia le wanga I mai ni usila, ia unisila ua wha mautu o la tau ainga Australia.
Ma lola vale tau ata ile nei aso nei matua tau si umala vai tono ainga ya. E ile fale le company le por vaenga le e lautinga o sia to inga sukalati le tau le KitKat. Ya le ile la to ad for le sa un TV for fasa longa have a break have a KitKat. Falia mai lunga radio New Zealand te fa pe se fulu rua tane le mamafa sukalati. Ngau il tangata. Wofo le tangata to ngau sukalati. Ya olela fu mfailo mai yo no afa ina ile sapala yo to ngaso kala tile el taimi ola smori mo tu ya mesele mamalu le ato fi me yo sukalati se fulu lu tane le mamafa ole kapali le ta ole to ngaso kala tine ta KitKat le penga nga wate so le te ofo wi ne tangata ali so o ka so. Ya, ole tatou whawhiwhianga o te tai au, mara tua lea so tai au, nei swing o fufuanga malo ni usila, pia na whata oto man la tausanga. Ya, mo le tausanga nei, e ana lei tutongi maulano le la asi ianga ilunga. Ya, e ui a whaina ai, ia tupea nei, e unanga po whalewhi ngā luenga. Ya, u tere ilo i ai. Ya, tūlanga o le taua le whainei, ya, o lo maua me lava li poti. Ya, o lo whaia tal noanga, tarusia, ya, umane, ya, ua taila taila uma. Te le swing o le olanga le taimi o lo tau o lo vesi nei sa tu tonu. E le company New Caledonia, o le company valele. E fe malanga i tonu New Caledonia. Fa pela se faleile na talu sanga le company nei. Ina ia faila la tau i lalo o le mele o le ngau mativa. Ioe. Ya, o le to inga vaenga i o le ngau mativa pe a talu sanga i se company. Ya ua le mawhaiona tutongi ana i tā lafu ma mea umalawa. Ya le lau whailo mai fo le tātou tala ia mai tono le Pasifika. Nai whawhiwhianga so whiwhiroi le tai auto e luas furu minute ata tā leo le itu la e se fulu. Peo na whailo atu le porkalame ya o le so i fua manoloina le tātou no le se fulu. E une ngalo le tātou whamoe le senufu lima le masina wa perila e whaia lea i Macedone. Tātou i Wairarapa, ya tātou wheloa, ia i nāpe au lia le lofo le tua teite iatu rau soifua. Mula wola, whaatele atu ni stala le dress man no fuanga whaiema, ia maritaimi, pe a tātou la talata atu iai. Aso los furima, le masina wa perila, maka ne lau kalena. La tana ngana Sāmoa, lau i loa i le vasala loa, longo tutu i la o le Pasifika atoa. I tu e wha o le lalo langi, sila mi o ma sila mai moa. I se mafua anga walai o na o talanoa. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua. Ngana whaalo alo na te la e mea umalawa. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua. Na ta whaasino manga o lau ele mawhanua. Malatanga nu whaapea ngai whanua. Sell
Siufofonga o le la mua. Ia moni le leo le whaafonga le tautua le siufonga le mua le tū lau tai au. Whaalea le taitai o le actor sui palmea le tātou mano. E ini le sona tā ua na maua mai le vainga le malo le taimi na o le COVID. Le lau te o le sona na maua mai na le la whaonga e lau te whaafoina i le vainga o le tātou tunu o i te taimi nei au tāpina pena whaaputuputu ia le suau. O mawhauwhaua e le mele o le atama mai o taitai e fua le leia. So taitai o ainga nuu e kāle sia. Ia o i malo. No mawhauwhau no le tātou lo mo le tala ia Iosefa. Le mena tupu i le whaalinga i le miti na awea wharau. Ia e su e mele tamala i tono le whalpuipui o le tama i utaia. Tama e Peru e matau i le atua. Ia sau loa le whai lo le tonu o le me tauna whai. Le aonga menga o le saito o whaaputuputu. Ina ia mauti noa le lava tā pena. Ia whale saito. Ia ai kupito. Ia ina ia olo le te meo o mai tausanga fo i fitu e onge. Ala e lava le saito i ola i tangata. O wapea, maa nei ai o taitai o malo, taitai o ainga o e kālesia. Wa le teimi pito sili nei na le lei e test matofo i mei o le poto, ma le tō mai, ma le tō whāma maua mene o taitai. La tō leadership skills, o le teimi nei crisis pe tupu, ini whawhi tāuli atu nuu. Teimi maa nei ale nei. Wa aso longa le lei mamalu, ia e mo ia, mi maa nei te tei ngai, maa nei, ale teimi ia e lu i tāwina le fōla, ngā teimi nā le utofo i nei. Teitai ngā le tangata, ma le tangata, piwilata to whai ngā malo. Ia le si tātou mata i tūru teimi nei. Ia, o le to tele o a inga na whatara noa pe o li poti le runga le Radio New Zealand. Tele a inga e le mawhai o na soifua e au noa masta vale. O le winga o le whamtalanga lea. E te tau, whamaile mau a inga e le mawhai na se upu whawhengo fie mo tātou whengo fie na mamla. E le mawhainga operate pe le mawhai o na wha waulenga lua inga whaanga lua ina o nei a inga. Pe a le sta vale. Ia moni le le mawha maoni. O tato i loa nei atu nuu, ia a le ise ta avale se a inga o le whainga tai o mea umai whai, whiwa inga o mea whaataunga o appointments i fō mai, o ol malai wa a lele, e malanga i le tu, e malanga i le lotu mea umai pena. E le lau tato i loa nei, e le ia se a inga i le wa a fia le tau o le sua, umal pensini le taimile nei. A le wa a mai a tato le ava no, e whawhewhea o na tato pū, le am whaatonu tonu le le. Ia mawhai ona tātou fō lau i taimi whainga tāne i tau te iai le nei taimi. Ia, whawhitai ua te tala ma tawhawhina ngā lo nisi au au nanga ua whaina i alatou mea alofa mo au whainga luenga i le pensini o tā vale, me se latou i malanga mamau. O nisi u whaatanga o ngā lurua mai tangata whainga luenga i ainga, ta sili nātou wha mamau ma tanga o fie. Whaasau ina i le whewa i tangata. O isi au au nanga, ia o mawhai ona fufuanga i tangata. Paka umata avale train station ai o umata le train. Australia e le isi tu malo Australia la uma wala noa e o fuai tangata pe fa afa fo il passesionista tangata train. So soni il tau il passes o ma o tau le swa o ma nei o te min nei la ta mai tau le tele o tu no lang. A me se le tu nei ni si la Australia. O le yai o la ngona e la u fai por kiki po ta ita o ta tu no. Le afianga o tangata lau tele, a wana wha pe e uti sua u taunga tāl pensini, ai nofo ile ai ma se me whai, e tau mai ai. E lo langona e la tau me le tupu tangata lau tele, mea nāt whaftai e whenga malo ni. Sila ma Australia, Sāmoa te mine i ele o yeise afianga tele, Sāmoa sua u pion whai loa te ita i o tātou malo i Sāmoa. E tariton, ia u te ilo se awanoa leifo i le sila a inga lai Sāmoa te mine ina ia fua le whaonga ina o la tau ta vale. O isi taimi ta te vai pasi Sāmoa, so le ngao pasi isi taimi. Ia ona utele na o tangata i ta vale. Nenga fo i o lava no fo i la mo pasi Sāmoa. Ia whai ma vāvā fo i lele, whai ma whamisi le si malanga ai a. Ia ta ilo iai ai. Ona utangu tā lawa le tau sua umal pensini le taimi. No whātu sunga ia se umalu futi, ia malo lava le whawhamai. Ya, me se for ia le whalitu ia foi mamau no whtele atu. Ia, sunga foi whawhenga inga whawhtele mawhita mai di o a inga mai Alaska whamalo, a senati tua. Whawhitai. La ia tātou whamanatu le nei tai au. Ia,
so soni le tau so ifuanga o lo tatu i nei ia tu sa lua mai lava no ia tatou fai tatou sa vali fai tatou fatau ia va pe ol mato ofisale i fa lo lo la pe amale pe tolu se la mita va mato ofisam fa lo lo ia lava no se vali il fa lo lo pe afi fatau le tu atu ta tu sa la ia lu mai to sa tu so no se la mita le wa sa vali il tao ia fa forma fo il nei taimi ia fa putu le fa tau le ainga tasi ale lungo ta vale fa il fa tau nei lo le alu mai suka to sa tu alu mai le laisa to sa tu alu mai susu wa te le pensini alu ya te mana nei fu le yin fa senga le ainga ava pe fo yo ta tau na le tala ta tau le na te lo fa so me nei fa so i fa tu mana tu motato ava pe le fo isi fie la inga so na faia la to kuka ya lo tu pe ya vai ale ai ta mai ti pe le fia ai ta mai ti me ai faia ta to ya fa pe ya wala to fa te le ya fa la titi wale mai mo so na faia le ai ta mai ti ya ai fo fa pe na e lo so na faia kuka te le uma le i masta mai ti fia ai ta to me ai fa ena ma wai le mai ma tu pe ya o te le lope e fa fina maua Iosefa ia le fuafuanga na ia faia wai le isa tolu Iosefa e fa utua ia Iosefa e wa tatou lo leo te lenga o le tala na ia ile atua ia Iosefa no winga na ia ile poto malto fa mamau ia Iosefa na te fa foi ina ma va ile no ule o kupito le te molonge ya no winga o le to mai foi malto fa mamau na e tau nei uma ia tatou ta yo ainga fala poptonga o ngaluenga o karesia o nuu tu malo mana tunu e fa fiona tatu fa foina o ala mafu anga fol na lai na o lole nuu o au nu ua fa au nu ua oi e ku pito mo fase la utou sang e por fase la utou fulu la loifo e le tatu lo mo tala ia ona ole tamo Iosefa ia o temine tu la i meitanga te ata mai pe Iosefa fa foi tatu tunu to va minuto lo torna talo sfulu tau tu si fongo de mua e va vifianga le nei time tai au ta pe mai por kalame o le sa so fu mano loina fa tu ia Saverina Casiano La
ema e ita ile ana I isa sa Vitawi matanga tato e mo iana I isi sipo Ta ino ino Isia mea paawali walea Wa ina mea tele Ile la uleva utele kea Tamo emo e ita ile ana I isa sa Vitawi matanga tato e mo iana I isi sipo Ta ino ino Isia mea paawali walea Wa ina mea tele Ile la uleva utele kea Sabai ua tupua ewa fiti 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 motu motu Baasa fua tua I upolu Na o te wina E ali ita e ai aina Pare upolu tofia Pali uane ina fetalani Aia e mana tua O sapo tu la vale pongai Sapai ole pina na ai tu uma ole ne pasa O ai na vaseta sina telia ina ole ava O italo fae ile atua amai Uale mafai Ole ali ole itu malana fana wa aami iai Uo sofia ole mausang telewania itomi ese Avalua nai savai Ua tupua ewa fiti 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 motu motu Baasa fua tua I upolu Na o te wina E ali ita e ai aina Pare upolu tofia Pari uane ina fetalani Aia e mana tua O sako tula vale pongai Sāmoa Iona tupu matamali I wapa ia lava
Mana tua bea so anamua. Mana tua bea so anamua. Fa'alo alo I tangata matutua. Fa'alo alo I tangata matutua. Fa'avai hoi lea tua. Awa lava e te fo I tua. Talo vahe Sāmoa Tupulanga fo imai Tu ilunga Ilo malosi Awa e te fefe I wanna thank you for my freedom.
Ia, talofa lava malo soifua whafataitele lava I lo uto mafuta mai pēr ma whaafonga mai le tautua a le si ufonga o le laumua po le Sāmoa Capital Radio. Ia o le taimi le neo le tātou po kalaimur soifua malo loina ma o le aso o le atala noi se vaenga tāua tele o le pol kalame lava le nei. E se o le suenga le o le ngā au tele po le bowel screening. Ia tele a taimi tātou te whaalonga I fo ilunga o whaasalaunga, ia malunga fo I upenga so ta inga, e tasine o ka nesa e pitu ta atele I tona New Zealand be ta ia a whapea vavena maua ia, e mawhailawan tong fitia be ona saunoa I fo ile tele o nisi o ila tolo mwhaiona a fio mai e tala noi nei ma ta upu. Ai fifia lava I whailoa to le walpo to whaasalalau, ia sui o le au unangal nei a New Zealand o le National Bowel Screening Program, whaamaan malama tili, ia I tātou lea vaenga tāua tele. Ia tālofa lava malo soifua and welcome to Sāmoa Capital Radio and our program. Malo fo soifua Maria, malo so atau. Malo lava, e mo lava ma whawhiloa I whatalofa te Savelina. Lene taia fau, whapitua te whatalofa ia wauna le tua. Tina matama matitua, ia watu lava I whanau. Malo le soifua maua, ma le langi mama. Ia whawhatai o mau sawa no matangofia o mawhai e fwoi ona o mai e fwoi te whasoa I lunga le nea la leo. Awa lava le soifua malo lo mo tātou tangata Pasifika, ia whawhatai. Good morning, Grace. Malo. Ia, atono e le fōfu il whanonga tangata po kalame a Maria. Ia, tatono lava I tāua vahenga o le alua talanoa I le nei tae au. Ia, Grace, would you kindly introduce yourself again to our listeners? Talofa lava. My name is Grace and I work with Maria doing the bowel screening across Wellington, Cape Coast, Hutt Valley. Kia ora. Ia, la, ia le sunga ia Grace na wa o tō whaafonga mai ai o le tō lua ma le sunga ia Maria e Neliko I le onanga lea o le suenga lea po whaata fo I o le ngā au tele se I tū lou lava ia pe ona ia tono Wellington ia oni si vaenga la fa malama a tili e le sunga ia Maria ia wa o ia le e la fo ilon silfia la topo kalame ia maolo o silfia fo ile to langa ole e la nei fa Sāmoa ni mana ia tato amata in talafia can you share a real life success story from the bowel screening Maria and Grace? Yeah, whawhatai. Grace wala. Yeah, so we, as a part of like the job that we do, we just go out and educate our communities, educate our people on bowel screening, hopefully make it not so scary. And one success story we have is we did a round of health promotion at the bus driver sites, so with Transurban, because a lot of our bus drivers are Māori and Pacific people and they're within the age group generally. And we spoke to one of the bus drivers and then we heard a few months later that he went home and did his test because he had it sitting at home and he hadn't done it. So he went home and did his test
And then about a fortnight later, he would have received his results and they were positive. So that means that when he provided his bowel screening sample, there was blood detected, and that blood brings about a positive test, and it can mean that something is not normal or there's something abnormal going on. And then that positive test indicates that you need to go for further investigation, and that is usually a colonoscopy. And so he went for his colonoscopy within the 6-week turnaround, and they actually removed all of the polyps. So all the polyps are the growths that can grow within your colon and the lower end of your colon, and sometimes those polyps can turn into cancer. And then so he went for his colonoscopy and they removed those polyps before they actually turned cancerous. So that means that he's safe for a few years, and it was really lucky that he went home and did his test. He went for the further investigation and had it all removed before it could turn into anything else. So we consider that a success story, helping people understand how bowel screening works and that it can save your life. And in his case, it definitely did. Added a lot of years to his life, I imagine. So yeah, so that was one success story that we like to share, and hopefully other people listen to that and they think, oh, okay, maybe I'll take my chance and do my test as well. Yeah. That's good. Oh, wow. That's such a powerful story. Thank you for sharing that. Mana ia le Maria pea toi whaamtaratala fo I a wale whafonga anga ale mamalo seo tātou atunu. Whaftai Savelina, o ese o nanga lea ma te whaia, ma te o atu I whalewhainga luenga, o lena ma o ile transurban around I tonu Wellington, ma o atu asiasi ile vaengele ya Pahat, o Taita, o nei Gilburney, male o nanga bus drivers le I nei Porirua na ma o atu ai ma watu le au nanga le ia ma whama lama I ave pasi ia le ta o tele pula kalame ia o le eti lao o tama ia ai wa le vana la watu na tusi ia man tua ia le fale le fata nuina le whainga la nsusuenga ia ai wa mawa whamatalanga le pula kalame ia aluloa e whailanga langa test ma lafolo I le meli ia e mawa maile le result ia e positive ia alona winga lawa yele le toto wa filonga langa fea mama tu lawa le ngana ia ma whatonu loa me le foma e ole la alu e whailana colonoscopy o le whaata le whatau nui I te tonu le whale mai ia maua mai lawa yei se la popo lipe ia lawa wai le colon po le tau whale ia na mawhailo na ava ese po lipe nei ia ai lei o isi o vaenga kaso po lipe nei te tupitano le colon ia e mawhaina mafua mai ei le tupu le kanesa so o se tala fiafiale I le tama ia o se tala foi e whama losi so e tangata ia le tā ua o le whainga le nei suenga cause o isi o tātou te mafuafawa ia le aise mea e whapulengi ai la o te malolo o te ola malolo ina ia this is ele tātou loa what's going on inside our body unless e whaiele le susuenga lea so ole se tala fia ma se tala ia e ma te susuane atua ia ina ia whama losi pea tātou tangata Pasifika ia whaonga nei awanoa ia whawhitai lava Savelina Ia, e moni lei ai o fu ina ia tā wale watolo le tusi ia whaongalo ma e maula wanoa e meisio nei atu no tātou te iai ma nei a tele o le tele o pokalame ia e tate fi whanongolonga fo e ni tala whaapea po le hase suinga mai e o nei au nanga tau teo whaatino wai pe o tala nei so sani leis tangata e mawhai ona una ia fo ia malwe e whaatino ia le suenga ia po isi fo I au nanga level soi fo maloloina. It really shows how life-changing early detection can be. Grace, whaftai lava. Ia mole manea la tātou fo I toi
Toi whaataha ua po lea fo ile, le whainga susu anga le amatanga ile i o atu isi vaenga Maria. Because many people may have heard of bowel screening, but not everyone fully understands what it involves. So, in Whailanto if Amtala, can you explain what bowel screening is and why it's so important for our listeners? Whawhatai Savelina, o le taimi nei, o lea ua tū mai lalo, tausanga lea e whaiei se suenga o le kānesa le tau whale, because o lea na maua o mai le si vai taimi, e whailo atu o le ono se fulu le fitas fulu whātausanga e amatai le free screening, ai o le taimi nei, ia ua o le limas fulu valu tausanga, limas fulu iwa, ia i le fitas fulu wha, so you know, ua amatana tu mai le malo, I tausanga ia na vave ia vave ai le screen o tangata I te tonu New Zealand te whai loa te whai o le pula kalame nei e le ai se tongi ia e awanoa mo tangata mo tina matama wa atole lima sulu valu i le fitu fuwhata sanga ia o le pula kalame nei ia o le angai o le susuenga ina ia vave I loa a unga po symptoms o le kānesa o le tau whale o le test po le whatinonga o le susuenga e whaia anga o le whale whaia ilo maota e le loa atua e se isi po le o whaila susuenga e lafu atua le tusi lo maota e lai tutonu le test kit le vaenga lea e whatanua I le suenga e le manao mia fwe se appointment ia la ye le tamai whangu lea e la fuatu le tono le teutus ia o le tamai whangu na e whaunga e collect ai sample o la whiauma matu loa ia o ina e whaia ngai le susuenga ia o le test e whai po ye po ye se toto blood o filongi e te tono la whiauma mau ia o le vaenga na e ta umaiai la wa ye ni whapopolenga ia e te tawaina na e te refer I le whale mai ia e whai I si suenga whatetenga le colonoscopy le na ta ua e Grace ia e loa ai po a tūlanga lai tonu o le kolona po le tau whale ia au mai le suenga e positive ia alona winga la whaile le colonoscopy ia a maua ni po lipe te tonu ia a tonu o le time foina e vave na remove be of that before they turn into something else. So ole susuanga e whaitai lua taustanga every 2 years e lafua tuai e le au nanga nei le tusilo maota ia ma whailau test ia lafu le New Zealand Post po le awa nui lab o le isi vaenga lea e mawhaina lafu I nai lau tusi pia e le manao e tuitono o le New Zealand Post e mawhaiana na pia whai I lau whanau po se isi lava e mawhaiana ona droppinga lau test o le time frame for you e ta ua tele le time frame e whai e la suenga o le advice po le ina ia whatau lo swinga maybe at the beginning of the week pe whainga whai lea so ngā fua ia pe lafo I le mele lea so lua o even pe whai lea I le aso sa e ma whaiana lafo I le Monday le mea ta ua ina ia tau le tusi le test I le lab cause o le lab lea e whai e se swinga nei la iau ki lane cause o isi vaenga foi very important for our tangata Pacifica e mala because sometimes the test comes back spoiled o lona winga e le whatanu wina se suesu enga I le lab because e la ye whamatalanga e misi maybe be late whapipia le sticker on the
on the tube, you know, la ile yellow sticker, la ile tusi na la fuatu, le whamaumaua le ata tonu lea na whaia le suenga, you know, when you did the test. So on e whamaumaunga, ia e toi lafu mai ia, you know, it's a spoiled test, it's a tauna to e whai, O ye se whaaliliunga pe o whaatunu, whataita inga Sāmoa, e se whaaliliunga wha Sāmoa watoile, pia wha pe o se Sāmoa le ave i le so enga lea. Ia, whawhetai Sawelina, o le tāua tele a lau fesili, because o se whaenga nei na o race inga i se whātala talanoanga male, you know, pe ma whaia na lafo, you know, a whaia se Pacific Island, you know, pa Samoa, toke la pe ma whaina lafo wha maunga yeah, o le talina maua, you know, because it's a national program, you know, everything will get sent from the same place. So every whamamaunga, you know, e deliver i le ngangana Peletania. Unless o mātou nei e Ngalulue district, you know, e mawhaina lafo e nā, you know, peamana o mia, because o i siwa enga o whamatalanga lai maua i le website, o se tūlanga tā ua tele, because you know, just a little explanation of my what I do. You know, au vili atu matala noa se tangata Pasifika ai ole ngangana, you know, they preferred a Samoan, you know, whataltala noa. Ia o te whawa noa se taimi o te alwai asiasi ile ainga. Ia na nofo I lala ma whamana malama le polokalame, you know, it takes a lot of time, but ele aunga ia ele malama lama o tangata Pasifika ele you know, about the program. But you know, we wish we had more Graces and Maria to do this kind of work, because you know there's a lot of us and only the two of us here. Whai wa ina stupe e whaatele o tau ia ngā lue waenga le. O le mana ia, o iei se suinga o le whai numero tātou tangata o atu e whai se suinga. What are the stats? Savelina, le taimi nei, you know, o se tala, it's a positive story too, you know, for us. Since we started our role, you know, na matangia, amatalia na mga luele nei au nanga. La wa yea le suinga o le numera o tangata. E participate, be whatau no ina lato susuenga, because the last time we checked it was Tolosuluiva Pasenio le Pacifica nei I le district of Wellington. O le time nei is it sitting on 41, 42? Yeah. So se vaenga ta uama, you know, that you know makes us feel good, you know, makes us feel proud of our people too, because you know, olea you know, the more they understand, you know, o le telefoni nā tangata, ia e whātau nu ina lato so swenga. Whawhatai Sawelina. Malo, nei, e tā ua fo ila le vaenga lea, ona e tau fo ona tato ngalo whatasi, po le ase me mwhaina, e tau te whina ngalo mo mātou, tangata lau tele mwhaina, so soni atuai, ina nā ngalo e ngā tele o loo, tau ngalo lue iai. E me se fo this change is quite significant, from the Leonos Fuluanga Ilalo ile Limas Fulvalu. Yeah, and especially for those approaching their late 50s. For those who haven't done it before, tangateli faili suenga atono fifo, the idea of screening can feel a bit uncertain. Molato. E saulele Savelina, because ole tamine wa matalia na ma you know, fisota ia tui tangata ia ua agent, tangata ia wa ato le 5 iwa tausanga, o lea mate either a phone call or a text. Ia e watuai whamatalanga, ia o oile wa eligible for your free screening, po wa aulia wa e mawhainga whai le tusuenga o le tau whale, o lea whaila e tu atu le website, tangata ia, you know, e le malama,
you know, ma whaina lato visit le website mo nisi farm talanga. Ngai le pulu kalame, just a story from myself. Na o vili atu le sitama, na text atu, I didn't ring, sorry, apology. na text, na said atu le text le tama. Yeah, I really fai mai, you know, needs more information, but and he had some questions, which is really good, like, you know, and I was able to explain o tamawhaia, ta ita e wha Sāmoa. A whatia e wha matalanga wha Sāmoa. Yeah, at the end, malama le tama, so he was looking forward. O lea la lafo atu langa tusi. Yeah, ma wha matala iai pe a whai nisi, you know, mana o mia se is if just on, yeah, wha tai mai lo tangata nei. I'm happy, you know, to fia tele if so swan, yeah. So, yes, please, you know, there will be a text that we will be sent to your phone. Yeah. You know, it's from us. You know, it's just an acknowledgement that you're aging into the program, and, you know, it will send you some information to access if you're not really sure about the program. Malo whaftai se itasi na pense whai stato malolonga pupu ia nto e whawawele tatu pukalame tanoanga maloa whaftai atu o lua. Thank you. O sa vai tasi fa ta amino mino
Mai mai no tino, awe ka ino. Fauna a inupa, toi fauna i tua. Lima inupa toi lima inanu fa di oro pa tua. Sabali fa ta bino bino, fa vai vai fo ino tino. Pana va itu tonu pana va fa fo pano ua umma ole aso. Yes, sabali go town, I'm a Ia lo e whaafonga mai bea le tātou polkalame o le si ufonga la mua bea no tau whaafonga mai le sunga i a Maria e ne liko whaapea fo le sunga i a Grace Hemara Tierden le olo mātou talatala no atu le nei tae au ia i silta ual vaenga lea o lo o whaamatala mai se lavo su enga mo le ngā au tele po le su enga fo le tau whale se i tu lau ia o vaenga o lo mwhaina fisosoani e le soifua maloloina o tātou tangata o tātou iai i le nei atu no. Ia o nisi vaenga a tonu pe o barriers po o vaenga fo i because while screening is available we know not everyone takes part, Grace. So what could be some examples of the barriers or common reasons people don't complete their bowel screening? Oh, yeah, I think one of the biggest reasons is just the education part, like not understanding what bowel screening is. And I guess you're just sent like a letter in the mail and expected to open that up and completely understand what it's trying to tell you. And especially with the job that we do, we find that people, they're not really going to pay attention to that letter that comes in the mail. So we do our best to be out in the community and provide that education. And Maria does a great job, talking to our Sāmoan whānau in Samoan or the Tokelau community as well. So going out there and giving people that education is one way we try to break down those barriers. And I guess, language is another one, because when you receive that letter, it's all in English. There are small parts of it that tell you that you can get help in different languages. So there's about 7 or 8 languages on the back of the pamphlet that tell you can ring this number and they can speak to you in whichever language you'd prefer. So language is another barrier. And then also not having access to like a New Zealand post box. So like not knowing where those are, and sometimes they're not cleared properly even if you do drop yours off. So that's a big one too, especially for our whānau who have like night shift work, or they work kind of odd hours. So that's another barrier, being able to actually complete it and then go on to put it away, because sometimes you have to go out of your own way to put that in the mail or drop it off at the lab. So those are a few of the barriers that we come across. Or people living alone, not so much like help from their whānau. So if you're living by yourself, it's a bit hard to kind of prioritise something like screening. So those are a few of the barriers, and we do our best to try and offer help and offer advice and education in those kinds of circumstances. Ai mawhaialan tau a siasi I whale o ainga I a Maria. Pea nei tanga tēnu fto tasi pea na Sāmoa Grace. Whawhatai Savelina, e mawhai pea whai e whatanuina se poile tā. A mawa se whatatala noanga se taimi o te awanoa ai, pe awanoa ai foile, e te māpo le tinale ai whia maoli fisasani. Ia e mawhai ana o atu e asiasi tonu o lea inga. O se, one of the success story that I have, like, e se tina, e le manao mia tele se wha malamana manga I le ngana Sāmoa, ia na tua le tami ma te wheloa I ai, ia na wala tuai asiasila na maota, ia mana nofo I lalo, whamatala I le
le whatinonga o le test. You know, at the end, she completed her test. Ngā sent langa, ngau alwe e pick up langa test. This is out of my own alofa, you know, for our people. Yeah, na wala tuai piki mai langa test. Ma wala tuai drop off le New Zealand Post. Ma mai le result. It was normal, you know, but at least lana whatau no langa suenga. So yes, e mawhai ana. Malo, yeah, whatau no ia. O le isi fesile Maria po le mo tangata fo i o le wale su e o tau po ai tangata i tono le system a to fa fento lord tangata le wa o le o to iai pe o le tangata fo ile o le iai a le to te fiwa sa ili. Yeah, whawhatai sa Velina, o se isi barrier te lele, mate, you know, that we find in this service, you know, people e wa pinga o asiasi overseas ele toi foi mai yeah, we can't, we don't know any, maybe the only way that we can find out is really immigration to get those information, but inga ia you know, they went kawhai overseas, maybe some of the relatives, you know, because, you know, e tu iei lato telefoni e whafsto ta iei ia o ina e maua mai ei whamaumaunga po whela wa iei le tangata lea. Ia o isi lawa e le toio mai New Zealand. So it's really important ta ua tele ina mātoi loa nei whamaumaunga because it helps our data as well. Yeah, you know, because we need to remove those people from the data. For the right information, you know, o le isi tu foi o te whama lulu atu, because o isi tangata ia ma te whawhisotai. Ia te vili atu ai pena alu le tangata overseas e te whao ia ma umai ale soifua e le tu, you know, e le maua nei whamatalanga. You know, we didn't know matele loa ele lo fuele system, you know, unless wa yese fisto ta inga malea inga yana mau mai ia fama wanga fam talanga. But you know, I have come across some of those cases, Grace, you know, myself, like, you know, someone went overseas and passed away, and you know the system didn't get updated, or you know those, you know, it's made me emotional because, you know, wa whalongo atu lawa, you know, so it's really o tele ya inga ne ina ya updates lako GP sa tawaile GP that this person, because sometimes the New Zealand system won't know, you know, the immigration could be another department in whainga I loaingi whamatalanga unless the, you know, the information get passed on. But e watu whai ase tua lalo na ia inga ia na whawhasota ia tua, you know, just because we didn't know, you know, those informations, and people get upset, you know, for us, matu te wiri atu, yeah. E whama lalo atu ma. E mane le vaenga le Maria, lono winga ole tau te mana na o ia mātou po tangata a i e mwhaen whafonga mai, e wheso o tai ia whapeo a so tai la o fo mai pe whape isi solo o tono lo ainga le o malanga i te ua maliu whata te inga malanga Sāmoa, maliu Sāmoa. Nuna winga e tauna o longoina pea le fo mai a le fo mai a ale lo ainga le alu e malo tangata lo ainga le. Yeah, saule le ia o ta o tele nei whamtalanga ale ai even the income, the work and income support, you know, those people will receive those information that helps to update, you know, updates the system, even le fo mai, le whale mai. You know, because sometimes these systems talk to each other. I might say whamamonga whape.
Malo, whawhatai. Ia o ani si vaenga e fia whailoa Maria nei taina? Whawhatai la Savelina, o le isi vaenga lea e o se tua lalo te lawa ma o a, because o isi taime e ta vili atu i tangata whamai ua leiloa le kids, pe le maua le tusi, ia. O lea e mawhai ngā request, we make the request i le National Centre. Ia, e toi lafo ina atu ai tau tusi, ia. A whai wa lafo ina atu le tusi, ia, e le whata. E le whai e le tes, ia. E toi vili atu le si taimi whai, o le ilofa ina tusi, ia. Toi lafo le si tusi. Yeah, some of them are my time in there. Because we keep our records. We keep a record of those people that that we request the kit for. But it's okay because sometimes le tangata lava ia. To make those decisions, ai pawale ma au nanga le fai o le whamanatu ma watu whamatalanga ia nofo sa oni ma nofo mataala I le ta ua I le ta ua tele o le nei au but it's good especially those that it's really their health is a priority those people that are proactive about their health if you're ola they wanted to live a healthy life. Sa ole le malo ia mo le au whaafonga fo i le nai e tau whaafonga mai le tawana watu ia po le ai oi fo ia le sunga ia Maria tau tua nā ma tātou waenga nei o a mau lor su enga mantu o le wa saunu nei ia Maria ma Grace o lo tu mai lalo tau sanga I le 5 valu mai le 10 e anga waa e whaile su e ngalona wenga i a maua loa le tusi i a tatau lona whaongane i a wanua tusa o le 10 o le 5 valu tau sanga mo tamaitai maali tangata uma ia le lewa ai ia mo le au whafonga na i ta ua te lele na e te lele suenga le ua whai nei le tu uma I lalo le 5 valu tau sanga me amatai ona anga waa e whaine su enga ia mantua fo i e free e lista ele ai se tatongi ia mo nisi vaenga muli Maria Savelina whawhatai atonu o se mau whasolea ile nei tai au ma o te taili tonu o le amawhai o na malamalama o tātou tangata I whamatalanga ma tala tanuanga o le nei pulakalame o le tualaloa ia tātou tamawhai e whaonga nei au nanga ia o maua na o ni au na whatau waa ia o se upu foi ma se whamatalanga o le talawhenga I lau whafonga ia e te saima le whaso le ne tai au ia tau ala lofa ma whamanga loa ia lofa le tua ia whai se sueng ia lofa le tua tuma o peli ola ma le maalosi awa mafutanga ma inga ia whapena foi tātou whanau ai mau te whamanu ia atu le e seta I tangata tātou a inga Sāmoa ai ma se tangata Pasifika ia maua se e seta manuia ma se e seta taonga le mu ia mau pe tātou whamanu ianga I le tuetu manu malo tātou ali whaola ai whawhatai te lava Savelina ma le awa le Sāmoa Capital Radio ma le awanoa ma tangawhie because o nei awanoa it's like it's a pearl for us because o nei o nanga ma whai ai fui ina tuai ia whamatalanga ma about our ngā luenga ia mātou te whaia mo tātou tangata ai Maloa whawhatai Sāmoa. Malo fui whawhatai. Grace, any final words? Because some people might think they don't need screening if they feel fine, but the story that you explained, the success story about the driver that you explained this morning, it really highlights how early detection, through screening can save lives. So what are your final words? Any message for our listeners? I think because that story it perfectly highlights like why you should do your test. Like you think
I feel fine. Like, I don't have sore tummies or anything like that. But that's what the test is for, right? It's to, it is for people when they're well. You know, we want people to do it when they feel like normal, not to wait until you feel any pain or where you notice something is going funny. Like, the test, it shows you that sometimes things can be happening and you'll never know, you know. So I think that success story kind of shows you how, well, the more I do this test, the more likely something will be found if something odd is going on. So I think, being like, but I feel well, but I'll still do the test. I think that's a good way to think about doing bowel screening is, I feel okay, but I'll still do the test. And I think that's one thing we try to tell people, like, not to wait until you feel sick or you feel any pain, you know, not to hold that off, especially because it's not normal, especially if it's not normal for you to feel that. So, we like to, just tell people, it's not too scary. It's only a little bit funny for a few minutes. But then after that, it will be okay. So, thank you. And you're doing it at home. Yes, you're doing it at home, you know, in your own bathroom. Malo, moni leia esele ta walvainga le mana ia tele tala le sa fam tala sunga Chris Maria lam tanga ia si ampasile na te faile so enga mama wa ia o se tala fifia le pe o tala fa pe mfaina una ina tato ol fa tali le tai muli se longa fa longa to tinga ia to halolo le va il fo mai ia le pe na Sāmoa Chris ia esilia le faile so enga tu sa lava pe te fa fonga pe te fa longa to le te manuia. We appreciate you, Chris and Maria, for taking the time to share this crucial and useful information with us today. I manuia fo ile eseta e malvea Sasili Maria. Me se fo leo to whainga luenga fa ingon neva yaso ai alfa malasi au nai lo ainga ma wo e falsiaki tau nu ulo le seti po me fa ngai fa yele suenga ia fai lo mala fo vavi tato fa ngane ia no ta ua male au maua tau sia e pea lo tato wola malo loina ia manuia lava ngā luenga o tutoi o le nei foi tai au. Some
Pe a mu fani, no no fo
sa ele ami tonu malama le tai au a e va ai atu e pe ale tonu e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya no po tota si e vai na ia tu me inu na ma ele mai noa le moi noa ne i moi mai o talofa ole atoa onisi e whakalungo i le musika a oisi na ole pai fika fika le lei fika le anga pau le tele meno pomanava ai le papai tala e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya saula ia ma e si fifi vai sa mamana sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya tangi fatai tai ol malai maalele ole ke ile mamalu ole pasense le tina o fai tu su mai lo tele ole mo fai o be ole se pepe ai tau nu yo sei tu mai ole le ole a pa pena on fai tau nu mai o sui nau bangai no more mukuka e per patu ai na ole happy party every time ole ke mai walu fasa wai ele imasni ai ole vai pe au le vai ngalo tu ia e tu mau sumai le ami o tonu
fai mai sa pisi po yo le aso ai ke ya ki fo mai tu kota ma se se no ko pua pa ba kule wili che fai mai tata o lo pua se la mi ngoi suna sole fai ai no fai mai ba ngoi suna sole mi ngoi suna sole wana sa ni ngoi suna sole
Loi whaafong mai pē le tautua le si ufonga le lau mua o le ua 2 minute te le tu lai sfol maltasi ma lo lava whaftai lava le ki mai pē o lau le tiom whanongolongo mai i le tautua a le Sāmoa Capital Radio pe ona yeilo nunofanga utui porirua i Wellington nei ma lo lava lon sai ma mai atu fo inisi o tala i lunga o penga ta whailangi mai le tau New Zealand mai o le taimi lava nei tau na amata ona whaatu langa le lei ia a le tutongi ngā lau pili ai mai se lava i pili o le eltise o no lea ua wha maonia matali aina le komisi fo ilea e wawa aia tūlanga tau pisi nesi ia le siitanga o tau i e whaia e company fo ia tosoina laina eltise ma o le a mawhaiona wha upopo i le luas futa la i pili a ainga taitasi i le masina a mata mai lea soa tae au ia lea somomo a perila ona o le ua i ele whai unga le Commerce Commission ia whaatanga ina whaisi tanga ia company eltise ia po company ia tosoina laina eltise ia e si whai ele si tanga o lato tau ona o le whaatinonga o ngā luenga ia amata fo i tā pena po a fo ini vaenga e tauna whaasawa ile eltise i tono a inga ia peila vo ona tartano atu ele tātou le tio iniso so anima ma nai vaenga e mwhena fsosani lo ainga e whaititi e le alo le pawa ma le eltise ia a whailai e se lau tā lalau pili e totongi le masina no winga e saure pili le isi masina pe amata mai le asotai au ia ufa upopo e luas futa la o se lau luas futa la ia whaila vai tātou ia po le ale le ngai uinga mwhena whaatino i tono le ainga e whaititi e le eltise alu ina ia awaine i yo o atu lunga o le awaine i a ofia le luas futa la le e pe toi whapa ua te isi mai lalo le tātou el tise wha ngai tono le ainga. Wha wau ia ni se pespesenga nei tae au se ia tā le i tu lai sfulma luana toi whafonga lea ia tātou tala fau le nau tau whafonga le tae au ana le la 5 stars ma le pese moa moa lulu niu pulu. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tu ua ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, ua lavalea, Afaiua e musu sau se pai mai se upu, ne te wape o le tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulona apa le peo le tasimu angangana e pasia o le ngā
ngata ae pupula nai o na mata e pasia ole ngata ae pupula nai o na mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa bisa ai se ale pomai o amafu ai no fuli tua mai apai olea apai olea ua lavalea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai umulo napa e mei ole tasimu angangana e pasia ole ngata ai bubula nai o na mata e pasia ole ngata ai bubula nai o na mata ne te ua pei ole tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai umulo na apa ne pei ole tasi muangangana e pasia ole ngata ai pupula nai o na mata e pasia ole ngata ai pupula nai o na mata
tangata ai loa la umalama au se panga ole puai le wa masa ai ue elea o te talia malo uloto fia fia ule oe se o te le abana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava wai whanu maina o tau so Sāmoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua ala tama poto e fua fua o me ana e tawalea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava wai whanu maina Sāmoa masio na olanga na o sia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susule tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai nuso e lo tau e ana mai peta mai moa alele e o mai awane e tawatua i tanata sia taolanga mana tua Sāmoa ole penina ole vasa O le whawhiwhianga mai le penina o tia whau, toi whatalo whatoe ni vaenga o le tae au, le wa toi 15 minuti o na tale o le 10 lua.
Whamalo atu le tātou au whaafonga I lātou lo whaonga mai le tātou tasi ono te siman tasi whaamo. Lenga te leo I lātou lo o mafuta mai lungo tātou upenga te whailangi Facebook. Ia, ma le YouTube, whapea fo I le tātou website, mahalo lava le soifo manuia. O leo lo o, ia o lo o tātou iai pia lava I le siti o le pensini. Ai le vava I atu I talafofo I le aso. O le wa ave le tangi a tangata I ta o support workers. Ia pona I tangata I whale o tangata matutua. Ia le whainga ringa I tausiina o tātou matutua I New Zealand. Leo ave le lato tangi whaasanga I le Health New Zealand. Ono le lava o le fisosoani I le pensini. A le lewa I atu I le saunoanga a le minister so fo malolo ina ia Simeon Brown le whapea e ono e amaton whatara noa e ono mawhaiona si iti e nunga le rate ia po o le tupe o le fisosanian malo le e whaatele I maila o lau tawa le mamao le mea loai e mawhaiona fisosania I le penisini ia whamai le isuia lava ia le tupe le po le rate mo le penisini talu mai le whātau sanga talu ai. E I whala potopotonga e mawhaion le whaonga aina le vaenga lea e watulau invoice o na whaatele la e o le ia whateta inga o le vaenga le mwhaiona o ngalu e le singa luenga e ono sfulu sene e mawhaiona whaatele ai I le maila ia e mawale o le me e whaatele o na mawale o le tupe tutongi atu ia oe fua I le mamao pe whapela ia pe 5 kilomita ia pe 3 kilomita na alu e ila le vaenga na whaatele ai o na tutongi maile o le penisini pe la vaenga na le mo na I tatou tangata I whainga luenga I ta o support workers I lalo soifua malolo ina ia na alu wa whaapea mai e mawhaiona si itia le vaenga na e fsosoani I penisini. Peo le ile tangi le soifua malolo ina. A tangi whaasanga I le soifua malolo ina. Ia, mantou whaafonga mai neiva yaso, malava yaso o talanoa. Ia I te leo suinga mwhaifoiona whai e tutono a inga. I whaititia ili whaonga o le kesi ia ai whaimao masavali. O le hanga iatu le I Johnsonville le atu I ngaio o le wala le ngaio o vaia le toa tele o tangata savavali ananafi e le wala masani una uia ia staitasi pe o lo atu te alu I ngaio e tau le vaia ini tangata savavali ai watalu lava o na whianga I tato umale ia petrol crisis pa ta ungo o le vainga le watato ia hil si tia mo lungo le sua umal pensini wa tele lava ina vaia I tangata la wala leo savavali o la tau ato whaafafa e savavali mai anga I le train station. Ia o swinga na lewa iai ai e vaiva mai pe tato whaafifianga su ififiloi lewa toi sfutolu minute o Natalia o le se fululua. Ai
leo toi fa minuti ona tale o le sifulu lua. Ai atu fo inisi o tale lunga leti o New Zealand. O le olo o le tai ona leila le na fa ilo mai ai ungo su enga I tono Australia le na fa ia ele University New South Wales. O le na ilo ai ma waili poti. O le wa fa mautinoa ia ili poti ma su enga. Foi le te lele a fianga o mama ile kanisa, maumai kanisa. Mai le nikotini le tono le vape. I tono vapes, ia poisito ai ngā sikaleti le o taatene nei. Mamai atu I saunoanga fo a le fo mai le o Dr. Stewart I nunga le te o New Zealand whapea. O le tele o su enga na whaia le tapaa. Ia le wa mautinoa o mao le tapaa e mafua mai ai ia tu sai tele na mafua mai le ngase le organisa. Ai le wa mau fo isu enga e tele fo ina ia ile afianga I mai le kanisa pe aula ina le vape manto ala fo ina fai le vape ina ia fa ITT ai le aula tapaa ia le wa mau fo isu enga Australia te lele afianga tangata e te le fo ilava no e maua ai le kanisa pe aula le vape mo tangata fo ia le ula le vape fa pe fo matangata olo o mana vaina tangata ia le ula ai le olo o mana vaina ia le asu mai I eitu ai ngā sikaleti ia mana le tu atu I taftafa po le lava tamalo matua ia ai nisi o tala ia longo pueli e so tato atunu ia mawaenga e mwhaifo I ona whaale elu tato soifo malolo ina alo ese mai ai mai ese fo ile hanga o le mai o kanisa ai vavi fo I ona whapupu ia le soifua ia mese fo ile tato te ngalo lue tau whaititi le au ia tamaiti ai mese lawal tupulanga talvo e whaonga ina le vape ia leo sila fia uma ta tele tono a onga olo o whengai male whawhitau li tele lea tau whaititia ia tamaiti o lea onga wa watu tamaiti ma watu vapes ia onga ia ele mwhaifo ilewe se malu si anga lea onga pe whapea watu au laula tamaititi pe atu ua le pā lea onga ia ele au meile malu si lea onga I whafo pa au nisi nā waenga mwhaifo ona tala atu nei taimi tali tatu tala fole o te tasi minute tali tu lai sifunu lua ia wa mata fo ona pisi maile au kuka mala ngā sese e maile mea atau same to ina malu matua ma nei fo ile sua e leni o vai aso nei e leni atoa nei se fato atatala ai e leni la sa mai sua e leni ave ile e pepe ia ave male alaisa ia e vai le manea umala solua ia usi mali whaafonga ia tātou talafo mai New Zealand nei sa unia lawano ati lawa whaapea talafo mai Sāmoa tāpena e le sunga tā sesa lem Sam. Ta lava I le nei vaenga o tala fau o le tala mua. Lipatia mai le umi o le taimi e whaatelitari ai se tali mō tārsanga. A tangata ia ua mana na o e tala lātou te ngā tupe o le Kiwi Saver, ona o ni mafua anga mani mana o ngā whaapitoa. E mafua lea, ona o le to tele o tangata whaisau whanga ua tārsanga Mosef Soswane, I le taunga tā le soifuanga I le nei vai taimi. Whaelo mai hoi whapea, o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa paita wina aire si tia pea, o la whainga o tangata e tala I tua la tu sa whanga o le Kiwi Saver, ona o maaftianga ma whaafita hauli tau tupe e a awhia ai. O le masina o Februari o le tau sanga le nei, e wha awhe fitu se lau lima se furu, le a whainga o tangata na tala ai tua la tu Kiwi Saver, ona o maaftianga na awhia ai,
e whaatusa lea I lau wha inga e wha awhi se lau tolu se fulu sa talo sanga Mosef Sosoani I a Februari le lua awhi lua se fulu ma le 5. O ele to tele po le to tele o la tau nei sa wha alia mai le fia ona o le umi o le taimi na wha atari tali ai. O nisi na o la tau wha alia I lunga o fisauta inga tele wawawe wha pea sa talo sanga Mosef Sosoani le masina taluai ai o mai lawa I le taimi nei o lo o wha tali pea le I maua se tali. O se suenga no whaia le wale si wha sa lawa New Zealand I le umi e wha ngā solo ai talo sanga Mosef Sosoani mai le kiwi seiva na I loa ai o le kompania le ANZ e o atu I le lua se fulu aso whai ngā ruenga le umi e wha ngā I iai se talo sanga mo le fia talaina I tua o se saofanga ona oni mana onga ya a fia ai se sui o le kiwi seiva. O Lazy Company te le wha a foe ina le kiwi seiva le Fisher Funds e tusa ma le tolu se fulu aso le umi e wha ngā iai a la tau talo sanga ona wha ato a maua leo se tali. Peitai, e tele isi company po providers e wave ona wha ngā ioi talo sanga e fua lama I le ato to me uma e momia e wha mauni ai malangangoina le fia talaina I tua o se saofanga mai le kiwi seiva. Ua whaia se tangi I le whaamasnonga a iuni e tangata whai ngā ruenga I le tausinga ma le waainga o tangata mātua e whaasanga le tangi I le mtanga ruenga le soifua mālonoina ona whaafita au le mafua mai le taunga tau le sua uma le pensini ta male e whaatino ai a lātou au nanga. O le tangi ua whaia le pisa a ma le iuni o le E2 I le whaamasnonga o me taunga ruenga o lo ta wai le tūlanga le whitaui o lo tutongi ai e tangata whai ngā ruenga nei I a pensini ma sua au a toa ma le tausinga o lātou ta wale ia e whaau ngā I le whaatino ina o lātou ngā ruenga I nuu mano fuanga e tau mamau ese mai ma le tau ranga. O le manatu o tu o le tau sanga whai whaatasi o le pisa a ma le E2 ina ia whaia se polo inga na whaamsinonga e wha mauni ai le a whaina o tangata whai ngā ruenga nei e tusa ma le lua sifun tonu awhe le a whai ona o ia wha le tonu I le wha ina o ngā ruenga le mata ngā ruenga le soifua māloloina. O se tūlanga e ātangi ai, e le o usita ia e le amta ngā ruenga, ia aia inga o le tūla whono e pui ai te tongi o te ngata whai ngā ruenga, le Wages Protection Act. O le au whai ngā ruenga lo a awhia ai e whaapitoa I le waainga ma le tausinga o maai ma te ngata mātutua I te tonu o lātou ainga. Ua amata ona whaalongoina e kompani a awhia I la atina e o tūlisi I te tonu o New Zealand ei, ia whaina ma whaale tonu e mafua mai ona o le taua I se sae tūru tonu. O ia whaina e awhia I le si tai leo le tau o le whaangaio inga o pisnisi, ma au nanga mo tūrisi ma te ngata ta whao mai moa mai whafo. O le se fuma le walu masina ua tuana e tunei, sa mai tauina ai le amata ona toe foi o le nei atina e tele New Zealand I se tūlanga whio lolo. Ai peita ai o le whaale tonu ma le taungata ua iei nei le swau ma le pensini le lalolangi, ua whaingata ai ona toe foi le atina e o tūlisi I se tūlanga le lei ato toa e te tau ona iai. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o le atina e o tūlisi e New Zealand o Rebecca Ingram o whaale tonu ua alia ni mai nei vai taimi e le ngata ina si tia ai le tau o le soifuanga ai ua whaapena foi ona si tia ai ma le tau e whe malanga iai te ngata ai maise o tūlisi ma te ngata tā whao mai e tunu ui whafo. Tā ua e te maita I whaatonu e telepis nisi ua whengai nei ma le si tia o le tau e whaatino ai e lātou au nanga. Ona o le taungata ua o iai le tau o le sua uma le pensini. Whaaria mai fo e whapea a tonu o se whaamanuianga. Le tūlai mai o le nei whaale tonu ma le vaitaimi ua umai ia le tau o le tau mawhanawhana po le sama. O le vaitau le ai au pito pisi ai ia ngā ruenga ma au nanga mo tūlisi mai whafo.
Ua whaaria mai le vaenga o whea malanga inga I waalele I tonu o New Zealand ei, e manao mia wawe ia se fuafuanga whaapitoa e pule ai le suau ma mo waalele I le teimi nei. O le ripoti au pito I lata mai na ta awai whapea petusa ma le luas furulima te si tolu aso ia le umi e whaonga ai suau waalele ia o loo iei nei le tonu o New Zealand atoa. Whaatusa lea I le luas furu te si ma le tasi aso sa iai mua. A whai e whaopopo iai isi suau ia o loo au mai e lunga o waa suau o na atangia mai ei leo se pau I le lima se furu te si ma le wha aso Whaatusa I le lima se furu toru te si ma le wha sa iai mua. Whairo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei le Aviation Industry Association o Simon Wallace e ta hua tele o na mauti noa ia le tūlanga o le supply o le suau u waalele mo au nanga e maise ai taimi o whaalabelawe whaafose e a e whaapea e fo I manga luenga tau whaatoanga. Ta ua le whaatonu ia le tele o wala au mai company ma sui au wai le whaalapo tonga ona ua whaapopole ina I whaafitauli e pei ona tu lai mai nei I le whela ua inga o le suau mo le pensini ona o le taua I Iran. Ua whailo mai e leo, le tau fi ai o se ali e taurus fulu lima te usanga le matua, whape ai ma se tamai tai, taurus fulu lua te usanga le soifua, ua whaamtala ina, whapea o la ua o di tangata e matua malo losi tele, I le whaatau ina atu o whala au, mawaila au whaasaha ina, I le tonu o New Zealand, hei. Ma maua mai e leo, I se o swainga sa whaia I au kilani I mātū, ia se vaenga tele o whala au whaasaha ina, ai whape ai ma le tino I tupe, e tusa ma le limas furu lima awhe tā la. O leo swainga o se vaenga o le suenga, whaingo ina o le Operation Lava, na whaasanga I tangata ia o loo whaau whale ina mai I te tonu o le tunu u, ia whala au ma waila au whaasaha ina, mo le whaamoe moe to e whaatau ina atu itua I se whainga whaanana. Whailo mai e le satini le leo zinia o Reece Searle, e whapea, na whaonga ina e tangata nei so ta inga tele wawawe, mo le whaatau ina atu o ia waila au whaasa ina. Mai o maua leo pe tusa o le lua awhe walu se lau, le au whainga o whaataunga na whaiai lunga o ia so ta inga, mai le masino uni o le tausanga na te nei, lua awhe luas furulima, e o mai ia mati o le tausanga le nei lua o lua ono. Mai ua whaatauinai le leo le taua whaai o ia whaataunga e tusa ma le tasi tesi ma le lua miliona tā la I le tonu o masina iwa. E se furu ma le toru la whaai o I tu ainga ese o waila au ma fuala au whaasaina na maua mai ai leo swainga nei au kilani e au fi ai le waila au o le cocaine, whapea le methamphetamine o le GBL, ai whapea le MDMA. O lo whaau o pesu suenga e tusa o lea mata upu, ai o se teimio le so, e tula I aisanga ta ie to lua o tau fia nei, I luma o le whaamasnonga whaai tu maa loi le North Shore. I le lau mua I Wellington o lo sue ai nei e leo se li, na lipo tia mai e whapea nanga I ane matau mawhai e fia whaamasani ini ta maiti I le tonu o le masina ua tua na e tu nei. O ietu langa, ua whai ai le teimi nei ni leo leonga whaapitoa e lata I le tuli manu le wala le Mount Albert Road ma le Volga Street lea e whapea na tu lai mai ai I whainga le manuia. Whailo mai le leo e whapea o whaamtalanga uma mai le lipoti e tusa o lea mata aupu ua lauri liwina I le teimi nei a o whanga solo ai suenga mo le fia maua o le tangata o loa a fia ai. Whailo mai le te teilo leo ia Jason McCarthy e whapea o mea whapea nei le longo le lei mo le tunu ulo tele mai ua talo sangainai le leo le mamalu o matua ina ia matala I ia I tu a inga o whawhita uli. Ta ua fo le lilo leo le lei ia le ngaio inga na whaia ta maiti na a fiai I le alo ese lea mai lea tangata a toa malolato tauina atu o lea po o le mea na tupu I se tangata matua. Ua whau tua I nai matua ma tangata uma
e na ia vave o na whailo ana I leo ni a mionga mani winga le tāla whengai e ono waia ma mōri mawina o whaalie nisi I ano ma whanau la iti. Tō tasil te ngata ua maliu mai le au manu mua o se whaalewe lave tau ta awale na tupu I Belfast I Christchurch I le vai aso na te nei. O lea whaalewe lave I le stofi taruai na manu mua ai tangata tō lima ma a wina ne ai mo tō vitinga I le whale mai. Ai o le pōle sa lea na maliu wai le tō tasi o la tau nei. O le teimi nei la tō tasi o lo tā fia pēr mo tō vitinga a o leisi tō tōlu ua te I tua ai o lo whaanga solo pēr suenga leo I le mafu anga o le nei whaalewe lave. I le ai o au ki lani ia tō tōru te ngāta whapea ma se a o pēnga mālosi po o se whana ua tā fia e leo I le teimi nei mai se whaalewe lave na li potia mai I le o ngāre tonu au ki lani le asonga fua nafi na maua e leo se li poti pe tu sa le afore tasi le auli e winga I se tasi sawa ia o ia umia se a o pēnga I se whale I le awala o le Anzac Avenue mai na anga ia tu iai leo a so sola I se tawale tangata e tolu na iai I le whale mai sa maveo na maua I lato umai leo I le awala o le Hobson Street na loka umama iai lato nei e tolu na so sola ma maua ai leo ma se whana I tonu o le lato ta vale. I nai tana mai le Pasifika e le ai se la pata inga na tu ina mai e tusa o se ngarulolo po o se tsunami na ono mafua mai I se mafu e malosi na lui na inga te I whale o le tunu o Vanuatu I le po na po. Whailo mai e le ofisa o mea tau mafui e le malo a Amerika na whaamawina le malosi le nei mafui e I le numela fitu tesi ma le tolu I le masini fua mafui e. Mai whapea sa onga di tonu I le Sami, pe tu sa ma le tolu 15 kilomita I matu sae o le nuu o Luganville e lata I le motu I ngō o Sanma, pe tu sa o le kuata I le sefulu, I le po o le asonga fua, I le lonoto e tu sa se lau sefulu ma le 5 kilomita. E le imaua mai foi I ani ripoti le taimi nei e tu sa o ni mea na ono whaalenga nai I le mafui e I le atunu o Vanuatu. I fiti, lipotia mai leo o atu I le iwa afe le a whai tangata ua maua I le siama o le HIV I le atunu o Fiti, ma o le nei a whai ngā e tu sai o le ripoti mai le whaalawo tonga le soifua maraloina le lololangi ua lata atu I le tasi le pasene o le whai tawa whai o tangata uma o lea whai atunu o le Pasifika. O Januari o le tausanga taruai lea sa whai loa ia loa ia le malosi o le pepesi o le HIV I le tono Fiti, ma na iai ia le popolenga I le ono salala watu ma afia I maisi atu motu o le Pasifika. Ua whaanga solo nei fuafuanga I te atuai I le whaatupula ia peo tangata ia afia I le HIV I Fiti. Peitai na whailo mai e tusa o le afo la tau ua mauti noa le afia e le o whaiani o la tau tonga fitinga I le teimi nei. E New Zealand nei e tusa ma le tolu afe 5 se lau le a whainga o tangata ua mauti noa e a afia I le HIV po le siama le mahua I le ngase whaingata po le mai o le AIDS. E ta'alonga soka whaale wahao malo sa mata ina le malo ai o le au soka a li I New Zealand le All White I le la ta'alonga ma le au le tunu o Chile le sa whaie le malai o le Eden Park I le fiafi o la sunga fua nafi. O ai o le ta'alonga e wha New Zealand ai tasi Chile mai o se manu malo ta ua tele lea mo le au soka a li I New Zealand I lana ta'alonga muli a o lumana iai le ta'aminsanga o le ipu o le laulangi I le whaanga tama o le soka. O se teimi mua le nei ua malo ai le All Whites New Zealand I se au soka mai se atunuu I Amerika I saute mai o lo lato malo mua fo ilea mai ni ta'alonga whaale wao malo se valu ua tuanai. I kirikiti whaale wao malo ua toi filifilia le whaatea ale au le tu malo Canterbury le li o Will O'Rourke I le au le Black Caps New Zealand
le o sauni e malangatu mo ni tālonga e whaia i le tunu o Bangladesh. O lo ngata mai a iulai le tau sanga te ruai o na ta aro lea li i le awa New Zealand i le ta'alonga le Black Caps ma le awa Zimbabwe lea na manua ai lo na tua. O Will O'Rourke, Lewis Fulfadu sanga le soifua, o se tasi o le awa to o se furulima i a tamata alo le ua filifilia e malanga i Bangladesh mo ni ta'alonga se tolu e te tasi aso po ODIs whapea mali series o ta'alonga pupu e te Lewis Furuova e tolu fo i la wha i ia ta'alonga i le wā male au le nei o Bangladesh i le masina le nei o Aperila. Whai unga lea o telefou. Malo atu le soifua mau malangi mamalo tātu o te nuu ina wau lia fo ili nea so fau i le ola male malosi i a alo mai o le whao poponga o tala fau mai Sāmoa. Ua whaalea ngā hina le whaamasi nonga le tāru sanga mai le vahanga whao pofai le JPP ina ia tāo fia le tu maue mo se taimi le whaangaso longa o le whaatinonga le poloketi miliona tāla. E se ia toe ilo ma toe whaatulanga le le nisio a la fua po ta iala e whaatino ia hati nae. E tele vaenga na sila i le fionga i le whamasina sili sa tiu se mateva perese e a fia ai le poloketi le nei pe a whai e tau fia tu sa lava pena o se teime le tu mau. Ai ole a fia e foi malisi tu na whaatatau i e nisio vaenga nei pe o alama whana wa onga. A te lea tu isi vaenga o le atina e o le bloketi le nei, e tāu o tele mō tangata lau tele, o vaenga sa tālu sanga ai le JPP, e au fie nisi o whainga whaavai fōu o le atina e, to e whaai tu au i a whaai unga le malo, i le tō fie i le to tele o sui whai pule o le vaenga whaapo whai al whaatua tue le tu Sāmoa o tasi, e a vema te whono o whisau whono whaavai, ai oni tō whinga ala ngā tatau, ona umie e whai pule o tumano. Mai ua te ena e lea fionga le whaamsina sili isi vaenga o le tālo sanga. Ai talia ina le toi whaia lea o se lauliliwina o le whaai unga lea fionga le pālemia. E ala e tō whinga o taitei whono ofisa o whono whaavahe. O se isi whoi vaenga o le tālo sanga le JPP. Ina ia whaatu mawina pēr le tuftu whaina le matanga luenga wa onga. Ia se leni o lo whaamealo whātu ia onga po le One Government Grant. Nei lo le whaase ea ne whaasoa mai o fiso fon whaavahe. O le stofio le vai aso nei o le ato e sile mai lui nai. Le au te lengo whinaunga alo ia i tue lua. E whaatatau inisio vaenga o le tāna sanga. O le aso le ato e wala au wai le vaenga lo na lua. O le mata opo le tu malo whale aliri numera mo mua. E te tawe na tu ina atu ni alato whautuanga ini mōrianga, lea ai tui lea i whaai unga le whaamasinonga mo i lato umasa a wai, e le whaamasinonga whai ngā pālota le tumalo. Ai i le whontanga ale au tustala ma lea fionga le whaipule i ato e lupe po mulunuku on semo. Na ia whaadia manino ai, lona whaase tua ngā lumailo na tō whinga whaasui pālemia, ma minista o nisio matanga nuenga. Le so sa tu natuai ya tar sanga le fiong le li palmia ina ia o fa se tu angalu me tu finga su palmia me se le su kabineta me ve ai ma su kabineta ai se fina wina e le tu langa o ai le fa un fa silonga ala sol nei wa sa tu natuai fonga fa silonga tar sanga ale ina ia to ilu e vaenga pe ona ia se temi sa uloi e ia le vasenga uloi mtu la mo pera al pe ole nganga le na mat fa moi maulana fai unga foi o se fautuanga mai le fionga le pandemia mai wi foi o lo ia se le fia o le tula folo o lo ta oto i fai unga umo talo sanga mo whainga pa lota e le mo fai o na toi apili se mata upo peitai pera no to vet e le fo le keisi le nei ua ono masina taluna mai alfa le tatu whainga palota
ya al ke sale ne o umar si pa election de ya lua ya pifa pena ina niu ole tawale matu tu malo ole vana na we afitua peta bili tadian matu tu malo ai talia lisi vai nga te lo po ve me pe o pa non fa penatu lona winga le tulanga ai palota male tulanga nei e o leva na uma tu malo tu sarna tu silfia sina vai nga na ya ta te vesiringia la lumana yo le tu inga fainga pe va penan fa penatu pe ona silfia le vai aso o mavae na to lau ina ile fa ai unga le fa msinonga fa manino ina ile fa mao nia lea o le soli tu la fono fainga pio ma fainga fa ala tua na fa tino le fionga le faipule i le temi o le fainga palota ma fa le au ngai na i le fa amsinonga i le avanoa po le fo le fionga i antoi lupe o se sui faipule o le tumalo o fale ali le numero mo mua. Wa fa mawina nei le se furma le tolu o kuata fa le tausanga o si tia pele au fa o tangata fainga arwenga e le kuata fai uli tausanga u mavae, e iwa te si male 20% na si tiai. Wa sili atu ai pe a fatusa atu i le kuata lava le tausanga lua afe lua se fulma le faa. E fa maumonga le ofiso fui no mera, wa fa mawina i le lua se fulma le valu afe ono se lau se fulma le ono, tangata fainga arwenga i te tono Sāmoa. E se fulu faa afe valu se lau ma le tolu i a le tupao lii, ai se fulma le tolu wafe valu se lau se fulma le tolu le tupao tamai tai. Mai ua fa au popo i fo i male se le nie fa aluina mo tutungi, le ua o antu le tolu se lau iwa se fulma le ono miliona ta la. Ua fautua ina le kapeneta le ofisa le lo ia sili, e na ia toi ilo tu la fono mo whainga whaavae, a le komise pulea ngā ruenga le malo. O se whainga ina ia toi sila i le tāna whianga i o whaai unga e whaia mō tangata whainga ruenga uma le malo. Be a whaia so lia se tasi tu la fono. O le vaiaso mawaena whaai loa e le taitai o le atanuu, la aule le mali topola tai vau Fosi Schmidt, se tasi o whaai unga na ilo ina le kampeneta, sa tu i nātu le komisi o tangata whainga ruenga le malo. Ua whete na i male whautuanga na tu i nātu whaatasi. Ruenga pisa sina mai. O whaamaonia le solia o tu la fono uma. O a mio e solia i whainga whaamae o tangata whainga ruenga le malo. Ea, a le whainga nā mai, whapea mai. E abela vano e tu whainga ruenga, matongi la whetala. I le waila al kapeneta. O le whautua mai, mwhailo mai, u whaamaonia o masori ngā tu la whainga. Ai toi whape mai, e toi abele vanoa, ma tongi lai whetala. O lana winga, e leo whetaui le whautuanga lai whai mai. E sori la tu la whono, whamaunia, ai toi whamei toi abele vanoa. E le whetaui, e lau toi abele lo le. Isa siwa tolu a vanoa, e tolu whai unge whai. Abele vanoa, toi whawhenga luenga, whamangalo tongi lai whetala. Por fa malolo la tu tele me yana le siva ngole a fa pe fa tu mal kapeneta wa solitu la fon e tawla na tu mai al fa un ftawi tu sama al fa ngole mal fa tu ngole mai ala tu tele i haya la na ma fu na tu fa fo ile pisasi mo le lato tu unga e fina ngalo i le fionga al taitai mal kapeneta ena ia whaatino ni ta iana tāla whengai, e tau fia ai le solia pea e tangata whai ngā ruenga o tūla whono, ma la fuolo o taita ina i ngā ruenga whaatino, i so se matanga ruenga le mālo ngā rurue i tangata. E maise o le tau fia ai o tangata whai ngā ruenga, e tūlanga o le le wha maoni i le whaatino i no lato tiute. O tala fawia, manui tele lava le nei aso Sāmoa, whasoi fuia.
Maule nga luenga sa
o le whawhiwhianga mai le golden ali'is. Ia, ma le sui whewhiloi le nei vaenga o le awa uli. Te lai titi lava le awha le sifunu lua, toi whatalo whātu le tato au whaafonga e le nei vaenga o le aso. Ma lo soi fua i lau sunga fia tau pou ma lai fono ro pātilo manu vai. Ia, le olo o alofa mai mo o rini lo manu vai. Ia lawai maangele. Alo whātu o kilani, alo whātu fo i pāli isina leo. Masio tina, alo whātu whatoi a vesi. Whaftai whare mafuta mai, ia pionto whafonga mai fo inisio polkalame. Tā war soi fo maloloina. Ia le sata tanua toi savelina mana maloa nei tai au. Tā wai o fe au ia soi fo maloloina. Ia tātou te nofo sila fia manofo tai fo i. Ia i fe au e tu ina atu mole soi fo maloloina. Ai, wa le von tātou fia lewa fo ina fai whaasoa i winga i le 3G. Le ala tapuni api le toi whaonga aina. O le peo le sfutasi tai au nei le na maai ai loa ma whaamuta i loa le a onanga le 3G. A le lipotia le te o New Zealand. O le na mo lipotia mai le Spark. E tasi tesi ma le whātasi pasene o alato devices po alato telefoni o amavangi nena connect pena whaonga aina le 3G. Sa ola lava e o mai le tai au nei i le teimina whaamuta alo ia i loa au nanga uma ia po le 3G. O le lai whaapea a whaapea le na whaonga e nisio i lato le wate i le isu e po le me wapea le telefoni. Ia ono o le vaenga na le fo i wasuianga i le 4G ma le 5G. Ia le whaapea wa a fia oe i suinga nei e mwhaiona e asiasi nunga le websites po le upenga te whailangi le Spark. Pe mwhaiona e asiasi i se whale ia tele au nanga le Spark pe o tātou i porua ia nai tele au nanga le mall. Ia pe whaapea na e whaongaina le Spark ia e wa whaamuta le wa pēla o telefoni. Ano nisi na vaenga tā ua wa lewa fo iona la pata ia mawhautua ina mai, mawhautua mai foi. I lato uma lava lo o koneti pēr po whesota i whaonga pēr whesota i ngā ale 3G. Ia, malo lava le. On sai te loa nai o lo alo lava taningo le sua. Manu ia foi ia whaamoemoenga mfofuanga umo le nei au auli. Whaamalo lava le au kuka. Malo lava le on sai. Ia, o le vai aso puupu fo i neo nei whanau. Le tele ina whamahe a onga i le aso tofi, ia po le aso tofi pa ia. Whanga solo atu fo i lea o sauninga loto, tele fo e kalesi e whaiala tau sauninga. Mai lava le aso tofi pa ia se ia pa ia lava le aso sa. Manu ia fo i ato ta penanga. Ia, tele fo i se i inonga e sautasi fato ai lo fo i po le ale vahenga o tala le. Le vahenga o le tala le o lo a fia ia. Ai malo lava au inato pe whaafifianga su i whiwhiloi. Whaafifianga mai le tia maa. Ti ngalo i vela la iwe. Malu lava tato ni porua. E le o vela tele la. E le o timu. A lo wha malu malu.
whawhiwhianga na mai te mai tai a Marcelina Masoe. Ia teine tātou Wellingtoni. Toi whamalo atu nei vaenga o lewa uli. Ia o wani ngalo ia le tātou wha moe moe. Al tātou le tio i nai Mastoni. Ia po i la tofu i nai. Ta lātou le maunga. Whai le tātou Pacific Outreach Engagement. Ia pio wha moe moe le wha ngā solo nei. Whiloa e e fōi. Ia malamamalo le tātou au wha fonga. E la fōi tu o le o Wellington i Mastoni. Whai lea i le hall a Lakeview School Hall. O le toatu si fitus furuwha te ore road i Masetoni. O le aso e whai ai o le aso luas fulu lima o le aso tonai. Aso luas fulu lima o Perila. Ia po le aso tonu lea o le Anzac Day lea ai wha mbaluina la songa fua. O le aso tonai la le aso luas fulu lima. I le ito lai se fulu lua. I le tatou wha moe moe ia i nai Mastoni. Au mailo a inga fio mai, maliu mai. Ia tatou tata noa ma tatou whaasoa nisi fo i o vaenga ia e te iloa ma isi la fia e ono tauna whai whaalelei aile tautua le si ufonga lau mua se abano e wheloa e lau whainga luenga le tio ma lau whaafonga ia mamata whalongolongo ni o tau whina ngalo whaali e winga i Porkalame a le si ufonga lau mua. A wafo ni por kalame fina ngalo lau whaafonga i sanga whaalelei a tili aila mato tautua. Wale atatai fo ile wha ili a le tio le lau mua sound. Taltono le atato whiloa ai i le aso. Patalo whatu tina ia mafo i Eric ia le mafuta mai na i wolawa mpa anga ia si ufonga lau mua. Maftai lawa fo i mole whaonga whaavanoa ino lau maota ma lau lawa e o atua ile tautua le si ufonga lau mua. Te lea o ngā leo lo whaia lato ta pena fo ia lato fun day po o aso fia wha ai wai fo ia ngā luenga nei alum whanau whape fo i whaia o ngā ia le nei kuata ia o ngā leo le swimming pool po vai ta ele ia o ngā ia o whaia lato trips ia po peo fo i se isi pitonu ia manuia lava fo ia le wha ai unga o le nei kuata i nei alum whanau. Ia whato ato ea e lava, ia toia e maiwa o aso luasfulu a Perila, le te lena toia e le te leo a onga. Alofa te le atu, whawhiwhi atu, Sean Ishimoto o le tamalea e Bolva ai Hawaii, ia le pespese atu e leni. Promotes lava le leni lewa i aso. Loco sem a telefone. Se paga o matawa o malopoto. Tau ma faine on the pole. Zeta tenei aberta vai tau foko. Eleni Parai vale sile manoni. Eleni Pakare sile manoni. Vai tali oi sfainga vai ai si the popo vai ai va tawalo si vai malofa kole mana tu e o mato voloma si tai tau ila langi wala ila ele awang elo ao ai eleni afalai palele si manoni non eleni pakare si manoni vai tali oi si vai na vai ai si the popo vai ai Sima fa bea mapua ele ngata le tau tai diusa tau mama fa ile au mama fa e ai tata te ata tosia pinia pa eleni afalai palele si
Sibile manongi, nongi, 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 Eleni, Akare, Sibile manongi, vai tali oi, bis foi ma vai ai, Bobo, si the bobo, vai ai ai.
whaawiwhianga mai le awhai pese le maatulu al nei au auli le o toi tolu minute wha mai al tatu tautua ilungo le tasi o ono te sima le tasi wha mo au alofa atu ai mo i latou umalava mafuta mai tatou polkalame alofa atu ave au na ama ave au mafuta mai i au kilani alofa atu mo o tou umalava i oe o tatou re lini atali nei masina ato a perila ia le faso mai ia na ama po fa vai fito ai lava maltama o pilkaki masina ato a perila na ia o atamana pe filanan wa ile le kukaina por ngasi seina falai fa kaleve fa fai ai fa oka matua e tamana e alo ala talo e alo ala tamana maltalo fa e falai e lini alo fatu mo to mo nunga tasi ono te siman tasi fa mo manu ia tele la fofuanga ne aso fa mangalo fo tautua pe awe ese vainga walape fo le tautua si fonga lo mo nei aso lua tatu filo ai tai awa tai au nanga lua to lua tu male tuanga ne a mari fai valu fa awa le tautua si fonga lo mo ne nei vai aso a tatou lungo le YouTube ma le Facebook e paiva mai pia fatofa mai a tatou tautua i le tu lai lua. Taulunga atu i le au fai pese a le 5 stars ma le pese lupe siliva.
sa alofa lava I le nei vaenga o tala fau o le tala mua. Lipatia mai le umi o le taimi e whaateri ai se tali mō tārsanga, a tangata ia ua mana na o e tala lātou te ngā tupe o le Kiwi Saver, ona o ni mafua anga mani mana o ngā whaapitoa. E mafua lea, ona o le to tele o tangata whaisau whanga ua tārsanga Mosef Soswani, I le taunga tā le soifuanga I le nei vai taimi. Whaelo mai hoi pea, o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa paita wina aire si tia pea, o la whainga o tangata e tala I tua la tu sa whanga o le Kiwi Saver, ona o maaftianga ma whaafita hauli tau tupe e a awhia ai. O le masina o Februari o le tau sanga le nei, e wha awhe fitu se lau 5 le a whainga o tangata na tala ai tua la tu Kiwi Saver, ona o maaftianga na awhia ai, e whaatusa lea I la whainga e wha awhe se lau 3 sa talo sanga Mosef Soswani I a Februari o le lua awhe 2 ma le 5. O ele to tele, po le to tele o la tau nei sa whaalia mai, le fia, ona o le umi o le taimi na whaatari tali ai. O nisi na o la tau whaalia I lunga o fisauta inga tele wawawe whapea, sa talo sanga Mosef Soswani le masina talwai, ai o mai lawa I le taimi nei, o lo o whaatali pea le I maua se tali. O se suenga no whaia le wales whaasara lawa New Zealand, I le umi e whaanga solo ai talo sanga, Mosef Soswani mai le Kiwi Saver, na I loa ai, o le kompania le ANZ, e o atu I le lua se furuaso whai ngā ruenga, le umi e whaanga I o iai se tālu sanga, mo le fia talaina I tua o se sauwhanga, ona oni mana onga a awhia ai se sui o le Kiwi Saver. O Lazy Company te le whaafoe ina le Kiwi Saver, le Fisher Funds, e tusa ma le tolu se furuaso le umi e whaangaio iaia la tau tālu sanga ona whaato a maua leo se tali. Peitai, e Lazy Company po providers e wawe ona whaangaio I tālu sanga e fua lama I le ato toa me umai mo'mia e whaamahoni ai malangangoina le fia talaina I tua o se sauwhanga mai le Kiwi Saver. Ua whaia se tangi I le whaamasnonga a iuni tangata whai ngā ruenga I le tausinga ma le waainga o tangata mātua e whaasanga le tangi I le mtanga ruenga le soifua mālonoina ona whaafita au le mafua mai le taunga tāo le sua au ma le pensini ta male e whaatino ai a lātou au nanga. O le tangi ua whaia le pisa a ma le iuni o le E2 I le whaamasnonga o me taunga ruenga o lo ta wai le tūlanga le whitaui, o lo tutongi ai e tangata whai ngā ruenga nei I a pensini ma sua au a toa ma le tausinga o lātou ta wale, ia e whaau ngā I le whaatino ina o lātou ngā ruenga, I nuu mano fuanga e tau ma mau ese mai ma le tau ranga. O le manatu o tu o le tāru sanga whai whaatasi o le pisa a ma le E2, ina ia whaia se polo inga na whaamsinonga e wha mauni ai, le a whaina o tangata whai ngā ruenga nei, e tusa ma le lua sifuru tonu awhe le a whai, ona o ia wha le tonu, I le wha ina o ngā ruenga le mata ngā ruenga le soifua māloloina. O se tūlanga e ātangi ai, e le o usita ia e le amata ngā ruenga, ia aia inga o le tūla whono e pui ai te tongi o tangata whai ngā ruenga, le Wages Protection Act. O le au whai ngā ruenga lo a awhia ai e whaapitoa I le waainga ma le tausinga o maai ma tangata mātutua I te tonu o lātou ainga. Ua amata ona whaalongoina e kompani a awhia I la tina e o tūlisi I te tonu o New Zealand ei, ia whaina ma whaale tonu e mafua mai ona o le taua I se sae tūru tonu. O ia whaina e awhia ai le si tai leo le tau o le whaangaio inga o Pisnisi, ma au nanga mo turisi ma tangata ta whao mai moa mai whafo. O le se fuma le walu masina ua tuana e tunei, sa mai tauina ai le amata ona toe foi o le nei atina e tele New Zealand I se tūlanga whio lolo. Ai pei tai o le whaale tonu ma le taungata ua iei nei le swau ma le pensini le lalolangi, ua whaingata ai ona toe foi le atina e o tūlisi I se tūlanga le lei ato toa e te tau ona iai.
Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o le atina e o Tulisia New Zealand o Rebecca Ingram o whaale tonu ua le di mai nei vai taimi e le ngata ina si tia ai le tau o le soifuanga ai o whaapena foi na si tia ai ma le tau e whe malanga iai tangata ai maise o Tulisi ma tangata ta whao mai e tunu ui whafo. Ta ua e te maita i whaatonu e telepis nisi ua whengai nei ma le si tia o le tau e whaatino ai e lātou au nanga. Ona o le taungata ua o iai le tau o le sua uma le peni sini. Whaaria mai fo e whapea a tonu o se whaamanuianga le tūlai mai o le nei wha le tonu ma le vaitaimi ua umai ia le tau o le tau mawhanawhana po le sama. O le vaitau le ai au pito pisi ai ia ngā ruenga ma au nanga mō Tulisi mai whafo. Ua whaaria mai e le vaenga o whea malanga inga i waalele i te tonu o New Zealand ei, e manao mia wawe ia se fuafuanga whaapitoa e pūle ai le suau ma mō waalele i le teimi nei. O le ripoti au pito i lata mai na ta awai whapea petusa ma le luas furulima te si tolu aso ia le umi e whaonga ai suau waalele ia o loo iei nei te tonu o New Zealand atoa. Whaatusa lea i le luas furu tesi ma le tasi aso o sa iai mua. A whai e whaopopo iai isi sua u ia o loo au mai e lunga o waa sua u o na atangia mai ei leo se pa u i le lima se furu tesi ma le wha aso. Whaatusa i le lima se furu toru tesi ma le wha sa iai mua. Whairo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei le Aviation Industry Association o Simon Wallace e tā hua tele o na mauti noa ia le tūlanga o le supply o le suau u walele mo au nanga e maise ai taimi o whaale belawe whaafose i a e whaapea i fo i manga luenga tau whaatoanga. Tā ua le whaatonu ia le tele o wala au mai company ma sui au ai le whaalapo tonga o na ua whaapopole ina i whaafitauli e pei o na tūlai mai nei i le whela ua inga o le suau mo le pensini ona o le taua i Iran. Ua whailo mai e leo, le tau fi ai o se ali e taurus furu lima te usanga le matua, whape ai ma se tamaitai, taurus furu lua te usanga le soifua, ua whaamtala ina, whapea o la ua o di tangata e matua malo losi tele, i le whaatau ina atu o whala au, mawaila au whaasaha ina, i le tonu o New Zealand, hei. Ma maua mai e leo, i se o swainga sa whaia i au kilani i mātū, ia se vaenga tele o whala au whaasahaina, a e whape ai ma le tino i tupe, e tusa ma le 5 afe tā la. O leo swainga o se vaenga o le suenga, whaingo ina o le Operation Lava, na whaasanga i tangata ia o loo whaau whale ina mai i te tonu o le tunu u, ia whala au mawaila au whaasahaina, mo le whaamoe to e whaatau ina atu i tua i se whainga whaanana. Whailo mai e le satini le leo zinia o Reece Searle, e whapea, na whaonga ina e tangata nei so ta inga tele wawawe, mo le whaatau ina atu o ia waila au whaasa ina. Mai o maua leo pe tusa o le lua afe valu se lau, le au whainga o whaataunga na whaiai lunga o ia so ta inga, mai le masino uni o le tausanga na te nei, lua afe luas furulima, e o mai ia mati, o le tausanga le nei lua ono. Mai ua whaatauinai e leo le taua whaio ia whaataunga e tusa ma le tasi tesi ma le 2 miliona tā la i le tonu o masina iwa. E se furu ma le toru la whaio i tu ainga ese o waila au ma fuala au whaasaina na maua mai ai leo swainga nei au kilani e au fi ai le waila au o le cocaine, whapea le methamphetamine, o le GBL, ai whapea le MDMA. O lo o whaau o pesu suenga i tusa o lea mata upu, ai o se teimio le so, e tula i aitanga ta i e to lua o tau fia nei, i luma o le whaamasnonga wha i tu maa loi le North Shore. I le lau mua i Wellington o lo o sue ai nei e leo se li, na lipo tia mai e whapea nanga i ane matau mawhai e fia whaamasani ini ta maiti i le tonu o le masina ua tua na i tu nei. O i langa, ua whai ai le teimi nei ni leo leonga whaapitoa e lata i le tuli manu o le awala o le Mount Albert Road ma le Volga Street
lea e whapea na tū lai mai ai ia whainga le manuia. Whailo mai le leo e whapea o whaamtalanga uma mai le lipoti e tusa o lea mata aupu ua lauri liwina i le teiminei a o whaanga solo ai suenga mō le fia maua o le tangata o loo a fia ai. Whailo mai le teita i le leo ia Jason McCarthy e whapea o mea whapea nei le longo le lei mō le tunu ulo tele mai ua talo sangai nai e le leo le mamalu o matua ina ia mātala i ia i tu a inga o whawhi tā uli. Tā ua fo i le li le leo le lei ia le ngai o inga na whai e tau maiti na a fia ai i le alo ese lea mai lea tangata a toa malo lato tauina atu o lea po o le mea na tupu i se tangata matua. Ua whau tua i nai matua ma tangata uma ina ia vave o na whailo ana i leo leo ni a mionga mani winga le tāla whea ngai e ono waia ma mōri mawina o whaalie nisi i ano ma whanau la iti. Tō tasi le tangata ua maliu mai le au manu nua o se whaalewe lave tau ta awale na tupu i Belfast i Christchurch i le vai aso na te nei. O lea whaalewe lave i le stofi taruai na manu nua ai tangata e tō lima ma a wina ne ai mo tō fitinga i le whale mai. Ai o le pōle sa lea na maliu wai le tō tasi o la tau nei. O le teimi nei la tō tasi o lo tā fia pēr mo tō fitinga a o leisi tō tōlu ua te i tua ai o lo whaanga solo pēr suenga leo leo i le mafu anga o le nei whaalewe lave. I le ai o au ki lani ia tō tōru tangata whapea ma se a o pēnga malosi po o se whana ua tā fia e leo leo i le teimi nei mai se whaalewe lave na li potia mai i le o ngāre tonu au ki lani le asonga fua nafi. Na maua e leo se li poti pe tu sa le afo le tasi le auli e winga i se tasi sa vaia o ia umia se a penga i se fale i le awala o le Anzac Avenue mai na anga i atu i leo a so sola i se ta vale tanga te totolu na iai i le fale mai sa maveo na maua i lato uma i leo i le awala o le Hobson Street na loka uma mai i lato nei totolu na so sola ma maua e leo ma se whana i te tonu o le lātou tā vale. I nai tana mai le Pasifika, le ai se la pata inga na tu ina mai e tusa o se ngaru lolo po o se tsunami na ono mafua mai i se mafu e malosi na lui na inga te i whale o le tunu o Vanuatu i le po na po. Whailo mai e le ofisa o mea tau mafui e le malo a Amerika na whaamawina le malosi le nei mafui e i le numela fitu tesi ma le tolu i le masini fua mafui e. Mai whaapea sa o ngā tonu i le Sami, pe tu sa ma le tolu 15 kilomita i mātu sae o le nuu o Luganville e lata i le motu i ngō o Sanma, pe tu sa o le kuata i le sefulu i le po o le asonga fua i le loloto e tu sa e se lau sefulu ma le 5 kilomita. Le i maua mai fōi i ani ripoti le taimi nei e tusa o ni mea na ono whaalenga nai i lea mafui e i lea tunu o Vanuatu. I fiti, lipotia mai leo o atu i le iwa afe lea whai tangata ua maua i le siama o le HIV i lea tunu o Fiti, ma o le nei a whainga tusai o le ripoti mai le whaalawo tonga le soifua maloloina le lololangi ua lata atu i le tasi le pasene o le whaitawa whai o tangata uma o lea fo i tunu o le Pasifika. O Januari o le tausanga taruai lea sa whai loa ianoa ia le malosi o le pepesi o le HIV i le tono o Fiti, ma na iai ia le popolenga i le ono salala watu ma afia i maisi atu motu o le Pasifika. Ua whaanga solo nei fuafuanga i te atuai i le whaatupula ia peo tangata ia afia i le HIV i Fiti. Peitai na whailo mai e dusa o le afo la tau o mauti noa le afia e le o whaiani o la tau tonga fitinga i le teimi nei. E New Zealand nei e dusa ma le tolu afe 5 se lau le a whainga o tangata o mauti noa e a afia i le HIV po le siama le mahua i le ngase whaingata po le mai o le AIDS.
E ta'alonga soka fa'ale vao malo, sa mata ina le malo ayo le au soka a li i New Zealand, le All Whites, i le la ta'alonga ma le au le tunu o Chile, le sa whai le malayo le Eden Park, i le fiafio la sunga fua nafi. O ayo le ta'alonga e wha New Zealand, ai tasi Chile, mai o se manu malo ta ua tele lea mo le au soka a li i New Zealand, i lana ta'alonga muli muli, a o lumana ia i le ta'aminsanga o le ipu o le laulangi i le whaanga tama o le soka. O se teimi mua le nei ua malo ai le All Whites in New Zealand i se au soka mai se tunuu i Amerika i saute mai o lo lato malo mua fo i lea mai ni ta'alonga whaale vao malo se valu ua tuanai. I kirikiti whaale vao malo, ua toi filifilia le whaatea a le au le tu malo Canterbury, le li o Will O'Rourke, i le au le Black Caps a New Zealand, le o sauni e malangatu mo ni ta'alonga i whaia i le tunu o Bangladesh. O lo ngata mai a iulai le tau sanga te ruai o na ta'alo lea li i le au New Zealand, i le ta'alonga le Black Caps ma le au Zimbabwe, le na manua ai lo na tua. O Will O'Rourke, luas fulfadu sanga le soifua, o se tasi o le au to o se furulima i a tamata alo le ua filifilia e malanga i Bangladesh, mo ni ta'alonga se tolu e te tasi aso po ODIs, whapea mali series o ta'alonga pupu e te luas furu ova, e tolu fo i la whaio i a ta'alonga i le va male au le nei o Bangladesh, i le masina le nei o Aperila. Whai unga leo telefou. Malo atu le soifua mau malangi mamalu tātu o tino ina wau lia fo ili nea so fau i le ola malamalosi i aalo mai o le whao poponga o tala fau mai Sāmoa. Ua whaale au ngahi na le whaamasi nonga le tāru sanga mai le vahanga whao pofai le JPP ina ia tāo fia le tu maue mo se taimi le whaangaso longa o le whaatinonga le bloketi miliona tā la. E se ia toe ilo ma toe whaatulanga le nisio a la fua po ta iala e whaatino ia hati nae. E tele vaenga na sila i le fionga i le whaamasina sili sa tiu se Mateva Perese e a fia ai le poloketi le nei pe a whai e tau fia tu sa lava pena o se teime le tu mau. Ai ole a fia e foi malisi tu na whaatatau i nisio vaenga nei pe o alama whana wa onga. A te lea tu isi vaenga o le atina e o le bloketi le nei, e tā ua tele mō tangata lau tele, o vaenga sa tālo sanga ai le JPP, e au fie nisi o whainga whaavai fōu o le atina e, to e whaai tū au i a whaai unga le malo, i le tō fie i le to tele o sui whai pule o le vaenga whaapo whai o le whaatua tue le tū Sāmoa o tasi, e a vema te whono o whisa o whono whaavai, ai oni tō whinga e ala ngā tatau, ona umie e whai pule o tumano. Mai ua te ena le fionga le whaamsina sili isi vaenga o le tālo sanga. Ai talia ina le toi whaia le o se lauliliwina o le whaai unga le fionga le pālemia. E ala e le tōwhinga o te whono ofisa o whono whaavahe. O se isi whoi vaenga o le tālo sanga le JPP. Ina ia whaatu mawina pēr le tuftuwhaina le matanga luenga wa onga. Ia se leni o lo whaamealo whātu ia onga po le One Government Grant. Nei lo le whaase ea ne whaasoa mai o fiso fon whaavahe. O le stofio le vaiaso nei o le ato e sile mai lui nai. Le au te lengo whinaunga alo ia i tue lua. E whaatatau inisio vaenga o le tāna sanga. O le aso leo le ato e vala au wei le vaenga lo na lua. O le mata opo le tu malo whale aliri numera mo mua. E te taweo na tu ina atu ni alato whautuanga ini mōrianga, le ai tui lea i whaai unga le whaamasinonga mo i lato umasa a wai, e le whaamasinonga o whainga pālota le tumalo. Ai i le whontanga ale au tustala ma le fionga le whaipule i ato e lupe po mulunuku on semo. Na ia whaadia manino ai, lona whaase tua ngā lumailo na tō whinga whaasui pāle mia,
ma minista o nisi o matanga wenga. O le so sa tuina tuai ia tārsanga le fionga le li palmia ina ia o fase tuangalu. Me tu finga sui palmia. Me se le sui kabineta. Me vea ima sui kabineta. Ai se fina wina. Ia le tulanga oto ai le fai unga whamsilonga. Wala sol nei wa sa tuina tuai fonga whamsilonga le tārsanga ale ina ia toi luilu le vaenga peona. Ia se teimi sa uloi ia le vasenga o loia mtulanga o pera. Ole nganga le nama te wha moi. Maulana whai unga foi o se whautuanga mai le fionga le di pandemia, mai ui foi o lo o se le fia, o le tula whono o lo ta oto i whai unga umo tālu sanga mo whainga pālota, e le mo whai e una toi apili se mata upo, peitai. Pea no tau whai e le fau le keisi le nei. Ua ono ma sina talu na mai alfa le tatu whainga pālota. E al keisa le ne o umarisi pai election le ai alua. Ya, pifa pena ina niu ole tawalea matu itu malo ole vana na we avitua peta veli tadian matu itu malo ai talia lisi vaenga te di lupo ve mai pero pa non fa penatu no na winga le tulanga ai palota male tulanga nei e ole vana na matu itu malo itu Saruna tu silfia sina vaenga na on. Ya, tatu vesiringia la lumana yo le tu inga fainga. Pifa pena on fa penato. Pe na silfia le vaiaso o mavaena to lau ina ile fa ai unga le fa sinonga. Fa manino ina ile fa mao ni le. O le soli tu la fono fainga pio mo fainga fa ala tua. Na fa tino le fionga le faipule ile temi o le fainga pa lota. Ma fa le au ngai na ile fa sinonga. Ia le avanoa pole le fō le fionga i antoi lupe o se sui fai pule o le tumalo o faleali le numero mo mua. Ua whaamawina nei le se furma le tolu o kuata wha le tausanga o si tia pēle au whai o tangata whai ngā arwenga. E le kuata whai u le tausanga u mawae e iwa te si ma le 20% na si tia ai. Ua siri atu ai pe a whaatusa atu i le kuata lava le tausanga lua whelua se furma le whaa. E whaamaumonga le ofiso fwai no mera, wa whaamawina i le lua se furma le vandu wa whea ono se lau se furma le ono, tangata whai ngā ruenga i te tono Sāmoa. E se furu whaafe vandu se lau ma le tolu i a le tūpao lii, a e se furma le tolu wa whea vandu se lau se furma le tolu le tūpao tamai tai. Mai ua whaao popoi fwai ma le se le ni whaaluina mō tutungi, le ua o atu le tolu se lau iwa se furma le ono miliona tā la. O fautua ina le kapeneta le ofisa le lo ia sili. E na ia toi ilo tu la fono mo whainga whaavae a le komise pulea ngā ruenga le malo. O se whainga ina ia toi sila i le tāna whenga i o whaai unga e whaia mō tangata whainga ruenga uma le malo. Pe a whaia so lia se tasi tu la fono. O le vaiaso mawae na whaai loa e le taitai o le atunu la aule le mali topola tai vau fosi Schmidt. Se tasi o whaai unga na ilo ina le kapeneta sa tu i nātua le komisio tangata whai ngā ruenga le malo. Ua whete na i ma le whautuanga na tu i nātua whaatasi. Ruenga pisa sina mai. Mo whaamaonia le solia o tu la fono uma. Kwa mio e solia i whainga whaambae o tangata whai ngā ruenga le malo. Ea, a le whainga nā mai, whapea mai. E abela banu to ha final ma tongi la fetala ira ba ila ka penet o le fautu mai failo mai u fa ma ni o ma so nga tu la ai to fa pe mai e to abela banu ma tongi la fetala o la robina e le fetawi le fautu nga la fa mai e so di la tu la fono fa ma ni a te fa meto abela banu ele ftawi ya la to avele lole isa si wa tolu avano e tolu fa un fai avele avano to fa fenga venga fa mangalo to ngira fetala por fa malolo la to tire me la le si va ngole a fa pe fa tu mal capeneta wa solitu la fono e tawla la to me al fai un ftawi to
sa mal fai ngole mal fai tu ngole mai ai la tu tele I faia la na mafua na tu fa fo ile pisasi mo le lato tutunga e fina ngalo ia le fionga le teitai ma le kampeneta ena ia whaatino ni ta ianga tāla whiangai e tau fia ai le solia pea e tangata whai ngā ruenga o tūla whono ma la fuolo o teita ina I ngā ruenga whaatino I so se matanga ruenga le ma lo ngā rurue I tangata e maise o le tau fia ai o tangata whai ngā ruenga e tūlanga o le le wha maoni I le whaatino I no lato tiute o tala fawia manui tele lava le nei aso Sāmoa whasoifuia.
whawhiwhianga mai le tamaiti vai tele. So sopo ulangona ia ele nei awa uli toi whatalo whato il tatu au whafonga. Ia ini si o tala o loo lawa lunga fo i nunga o penga tawhailangi taimi nei. Ia le suenga le sa whai e se tasi o li malon maa lo. Le whapea na ia talo sanga ina li tutongi mai o tusi lana pepa fo ile po le timesheet. Ia na overtime e lata ile tolus fulu a feta la sa tutongi na atu ile leo lea. Ia le wamawa suenga ale vaenga tutoa tasi suena mata upu tau leo. O le wa mawane ele i whainganuenga i tu laia na tusi nen whapea na whainganuenga ai i ana timesheets po ana invoice ana na tuina atu le whaitutongi. O le wa mawai ele i whainganuenga i tu laia overtime. Tu so le wa tau ele upu o pepelo ilana timesheet. La taile tolus fulu afe ta la. Ai fase fulu le lei ia pepa po o timesheets na tuina atu ia if I mail on tongi. Ia na ile ne tawa whaina e luas fulu iwa afe ta la. Le ala wamolia ia sili malon on malo. Ia ona ola na solitu la fono. Ia whamaunia i ele aila vase isi la no tu la fono. E tutusa o malawa e tusa lava pe leo pe whaia to finga fo i malo. Ia ne mai tauina lava i talafo. Ia ne vai tau a tele lava ina sawi luma ia tala winga fo i tangata i umia ia whailonga te tele ia po o to finga te tele on malo. Ia ele ngata ilea e ile e fo i ia le ali ile o Duncan Ghana i o telo fo ile lau i loa fo i o ia lea e whaiere por kalame fo ile o le editor-in-chief o le podcast ia le wamo lia fo i ile ave taavale a o lai wha le taawhia lai seni po lai suspend lai seni o lai taawhia lai seni mos taimi le tū mau ia lena mawana ia ave ina taavale ia le lawa moli ai foi e travel aula nam ta upu la so se fulu fa o aperila ele ifa amania ina lana talo sanga e awaini ifa ai lo ina no na swafa a o molianga leo lo iai e mawhai ona no fo falpui le tolu masina ma tutongi le sala e whaafi lima se lau ta la. O la sosfulo mate le ana avea i kanal ta avale au kilani. A taimide ele o whaongaina no na laisene o lai suspend. Ia, o le te leo tala, i le tato te whalonglongo ai. E o i lava i minista mai la to i tofinga maulungon malo. Ia, e mai lava i lalo tu la fono. Fai e foi wha amasinonga alofa te le atu mo oto umalava. Olo maua mai le tato polkalame ile nei awa uli. Toi se fulu tolu minute o na tale o le tulai lua. Tale lua, wha mai a tatu tautua. Inungo tato upenga ta whailangi. Sa
Ona tatou taimi wa toiva minute ai batu tatou whaftai ma whamalon nei vaenga o le aso. Whaftai lava na mafuta mai. Ia, ona nei minute whamai a tatou tautua. Ai awalo whatele atu lava mo o tau uma lava na mafuta mai lava i le tai awana leila se ia pa ia mai le nei awa uli. Tā leto lai lua, ia, whaamuta tautua, ai alo whatele atu mo o tau uma lava. Tato whiloa i tai au, mai la fionga i le lipule, ma leo whenga luenga, mātou te whatofa, whasoifua atu mo le nei taimi. O ele pua manongi, le sau mai here moni, le tau whenga i ngā lena tuuti. I tai wala vea, i le whaano anoa, le tau sala e atu mai se amanoa, usue i fasia, ai pula pula o mata. Safa alele, wai wana abese, pangalea, lo fatua malepe, alofanga molio, ia oe ia fa solo, elenga lo oe ino loto, muswe iba ai. Belua etulo fata fata Itai wala vea ile faano anoa E tau sala e atu mai se avanoa Musue i fasia ai pala pula
Salaya tumai sinya panoa Suwe Ifasia Ai pula pula Oh mata
ele masi ole ata ile malio nga fai o au nga mali ai o no fai sapi mai ia ita atu mutu mai utamata ua rave nao so o no mimita masi au ata le masina se i e ngangani ta si maya po o fea e o ia ila upenina lo uali i e o lava na faya le lupele sa lo tuna i o unima ma o te taoto i lo moenga ma mawhawhau tunai o wholinga se aso tato to e wheloa i ai se i toi whaafo i mai lo unei fia fia la 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 oh ele pele ele mafai nangolo tu inganga malu ia so etene eve mesi uma ai e no fo fine mu ai ai so manatu tena